Selama malam bersama dengan 94 negara, seminar online dengan ini sudah sesi ketiga. Semalam kami dengar khotbah dari Pak Pendeta bagaimana dia bisa sembuh dari penyakit ma. Setelah mendengarkan firman daripadanya, sebanyak orang telah mencatat komentar di bawah videonya dan sudah banyak orang mempunyai iman untuk dapat sembuh daripada penyakit yang masing-masing dan mereka sudah mengaku dan mempercayai bahawa mereka sudah menjadi orang-orang benar. Ada banyak kegelapan dan masih belum berbentuk, masih ada di dalam bumi ini, tetapi firman Tuhan datang di sini, itu sudah akan menjadi baik-baik. Seperti yang seminar online kali ini, walaupun keadaan susah kali ini, tetapi dengan seminar ini, kalau kita menerima firman dari Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan pendamaian di dalam hati kita semua. Dan akan memberikan pembaruan sesungguhnya ke dalam hati-hati kami. Pada waktu saatnya seminar akan selesai, sebanyak orang sekitar 8 juta orang 800 juta akan mendengarkan khotbah bersama-sama dan akan menyaksikan bahawa semua akan berubah di dalam pikirannya. Untuk seminar malam ini, Pendeta Yongkok Park di New York Church akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang hidup, kami ucap syukur padamu Tuhan. Oleh karena dosa, kita seharusnya jatuh ke neraka selama-lamanya. Tetapi Engkau telah memberikan rahasia untuk pengampunan dosa. Biar kami bisa dapat pengampunan dosa. Dan telah mengizinkan hamba Tuhan yang memimpin kami dan gereja yang beritakan Injil ke kami, biar kami bisa hidup dalam iman untuk Injil juga. Engkau telah membuka jalan untuk kita. Engkau telah menjaga dan melindungi kami. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Setiap kali kami berjalan dengan iman-Mu, Engkau telah bersama dengan kami. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau telah memilih kami menjadi orang yang terakhir untuk beritakan Injil zaman terakhir ini. Kami Engkau tetap bersama dengan kami semua. Engkau semoga memberikan kesehatan kepada kami semua. Dan oleh karena COVID-19, sebanyak orang memutus asa, tetapi dengan seminar ini, kami bisa beribadah bersama, dapat kekuatan baru dalam pendengaran firman Tuhan. Selama waktunya melewati, Engkau pasti akan memberkati walaupun kesusahan COVID-19 ini akan terjadi, tetapi Engkau akan membuka jalan biar kami semua bisa beritakan Injil ke mana-mana. Walaupun kami semua sudah terpisah, tetapi semuanya orang telah berada di dalam ruangan dan rumah dan menonton khotbah dari firman hamba-Mu. Kami ucap syukur padamu Tuhan. Dan sebanyak orang tetap mendengar, telah membuka hati-hati orang yang mendengar. Dan kalau ada kegelapan di dalam hatinya, firman-Mu adalah menjadi terang, bisa bercahaya di dalamnya. Dan firman-Mu akan menghabiskan dosa dan kegelapan di dalam dunia dan hati-hati kami. Dan hati-Mu yang ada di dalam firman-Mu akan dinyatakan kepada kami. Dan biar semua kegelapan dan kesulitan, kesusahan akan keluar daripada seluruh dunia dan akan membuat negara yang terindah di dalam dunia ini. Kami percaya Engkau akan bekerja dengan keras-keras walaupun kebanyakan dunia ini sudah mempunyai banyak bahasa, tetapi tolong membantu sebanyak orang dapat pengampunan dosa dan dapat kelahiran kembali. Kami meminta kepadamu Tuhan,
Sudah 800 juta orang lebih sudah memutuskan menonton seminar ini. Kami ucap syukur padamu Tuhan untuk membuka jalan itu biar dan membantu membuka semua hati mereka biar firman-Mu bisa masuk ke dalamnya, biar firman-Mu yang telah masuk ke dalamnya akan memperbarui kehidupan mereka. Untuk seminar malam hari ini, kami ucap syukur padamu, kami menunggu firman Tuhan. Dengan ini, tolong membesarkan pekerjaan kami, biar sebanyak orang bisa mendekati firman-Mu Tuhan, dan sebanyak orang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, di ujung bumi pun bisa menerima firman-Mu Tuhan. Tolong memberkati seminar malam hari ini melalui hamba-Mu Tuhan. Tolong berbicara sebanyak mungkin yang kemauan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Kali ini kami mengundang seorang bishop dari Kenya. Dia adalah Arthur Kitonga, Archbishop dari Kenya. Viewers, God bless you. Understand that many people are worried because of what is happening now worldwide. And according to the Word of God, I want just to encourage you that what Jesus said will come to pass when he is about to come back to the world has been fulfilled almost 90%, which is approaching shortly 100%. So the church needs to be alert. You know, some distress is happening. They don't know what is next, even when people are in tears. But the true believers who are in churches where the true gospel is preached, they should not worry, because Jesus said, always He will be with us. Exactly. Now Jesus said that we shall be having fear. Then people will be worried left and right without knowing what is next. But the believers, the true believers in true churches, like Good News Ministry, you need not worry at all, because you listen to the true preachers, true prophets. And that Jesus also said there will be false prophets. So you need to go to a church where the true gospel and where we have the true bishops, like the founders of this great ministry of GBS. Well, in this end time, Dr. Osopak, who who started this ministry of GBS Good News, is one of the prophets in this millennium hour. I've gone to Korea. He teaches the word. He does not entertain people. He's only teaching the word. And that's what Jesus commanded his disciples to do, to teach the word. And that's what the founder of this Good News mission is doing. When I listened to him, and he came to our country, and wherever he has gone, is a man who God is using him. So in this millennium hour, he is one of the prophets. And listen to him, and if you listen to him, even when he prays for you when you are sick, you'll be automatically healed. You'll be blessed. He has brought so many churches worldwide together. So that's why I tell you, he's one of the prophets of God in this millennium hour. May the Lord bless his vision. May the Lord strengthen him to live long, that he can bring the body of Christ together. Amen. Terima kasih banyak. Banyak pendeta dari luar negeri telah memberi sambutan ke kita, khususnya Archbishop Arthur Kitonga sudah lama sekali berhubungan dengan Good News Mission dan pendeta Osopak, dan sudah memutuskan bekerja sama beberapa tahun yang lalu untuk memberitakan Injil mulai dari Kenya sampai di seluruh Afrika. Dan kali ini kami mendengarkan
Puji nyanyian dari Panduan Suara Gracias. Ini adalah panduan suara yang mempunyai suara yang terindah. Mereka mengorbankan kehidupan sepenuhnya untuk bernyanyi untuk Injil saja. Mari kita dengar. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Sometimes it causes me to tremble. Were you there when they crucified my Sometimes it causes me to tremble. Were you there when they laid him in the tomb?
fought the fight of battle won. Hallelujah. Hallelujah. When thy victory, O great, for me now where Christ is slain, following our ascended way, on the cross the great the star, Sekarang kami hanya nonton bantuan suara melalui video, tetapi kalau situasinya sudah menjadi baik, kami akan mendekati kepadamu untuk mendengarkan puji nyanyian daripadanya langsung. Sekarang kita mengundang Pak Pendeta Oksupak yang juru bicara seminar online malam hari ini. Hari ini kita baca Levitik Imamat 4 mulai ayat 27. Mari kita semua mencari Imamat 4 ayat 27. Jika sudah ketemu, kita baca bersama. Jikalau anda berbuat berdosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah perbuatannya seekor kambing betina yang tidak bercela, lalu haruslah dia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu, lalu membubuhnya atas tangga mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkan ke bawah bagian bawah mezbah, tetapi segala lemah haruslah dipisahkannya, seperti juga lemah korban keselamatan dipisahkan, lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan Tuhan. Dengan demikian imam mengatakan pendamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan. 예, 우리가 이제 신앙 생활을 하면서 중요한 것은 Penting dalam kehidupan rohani 죄악으로 말하면 예수님과 우리의 가로막힌 그 담을 허는 겁니다. adalah mematahkan tembok di antara
Tuhan sama kita karena dosa. 막힌 담이 흐르지면 Kalau tembok yang di tengah Tuhan sama kita, nama dosa akan dihancur. 같이 마음이 흐르는 겁니다. Hati dari Tuhan akan mengalir ke hati kita. 예수님 안에 있는 의가 우리의 의가 되고 Lalu kebenaran yang ada di dalam Tuhan akan menjadi milik 예수 kita. 안에 있는 평안이 우리의 평안이 되고 Dan pendamaian yang ada di dalam Tuhan akan menjadi milik 예수 안에 kita. 있는 지혜가 우리의 지혜가 되고 Dan bijaksana yang ada di dalam Tuhan akan menjadi milik kita juga. 우리 속에 일하기 때문에 Karena kuasa Tuhan akan bekerja di dalam hati kita. 이 신앙이 가장 기본적인 것입니다. Jadi ini adalah kayak dasar dalam kehidupan rohani. 만일에 여러분이 어떤 어려움에 있든지 간에 Kalau kita berada di dalam kesulitan apa saja, 자주 말씀하신 네가 이걸 믿느냐 Tuhan Yesus sering berkata, apakah Anda percaya akan terjadi sesuai dengan imanmu? 그렇게 말씀을 하셨습니다. Tuhan Yesus sudah berkata seperti itu. 믿는다는 것은 예수님하고 우리하고 같은 마음이 된다는 것이죠. Arti percaya adalah kita menjadi satu hati sama Tuhan Yesus. 죄송하지만 저 모니터에 볼륨 좀 낮춰주시면 안 되겠습니까? 예, 좋습니다. 그래서 예수님하고 우리 사이에 흐르는 마음의 관계가 유지가 되면 Jadi kalau kita menjaga hubungan aliran hati dari Tuhan ke kita, 예수님 안에는 그 능력이 그대로 우리 속에 작용을 하는 겁니다. semua kuasa yang ada di dalam Tuhan akan 지금 가장 인생 신앙 menjadi di dalam hati kita. Permasalahan besar di dalam kehidupan rohani kita adalah 안에 있는 그 역사 우리에게 흘러 들어오지 못한 그것이 가장 큰 문제를 일으키는 겁니다. yang permasalahan terbesar adalah kuasa dalam Tuhan Yesus tidak bisa alir ke masuk kita. 사기 위하여 우리 죄를 지고 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. Contohnya Tuhan Yesus telah mati kayu salib untuk mengampun dosa kita. 많은 사람들이 우리 죄를 위해 십자가에 못 박혀 죽으셨는데도 그 죽음으로만 죄가 해결되지만 여전히 죄 안에 있는 사람들이 많습니다. Tetapi walaupun Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, masih ada banyak orang masih belum menyelesaikan permasalahan dosa dalam hatinya. 우리 죄를 십자가에 못 박혀 우리 죄를 사해 놓았지만 Kata lain, setelah Tuhan Yesus mengampun dosa kita dengan kematiannya, 마음에도 내 마음의 죄에서 벗어나지 못하면 tetapi kalau kita tidak bisa menerima hal itu dan itu bisa membebaskan kita dari dosa, 마음에 닫혀 있는 것이 됩니다. artinya ada sesuatu yang tertutup di antara Tuhan ke 여러분, kita. 여기 결혼한 분들이 여러분 다 거의 대부분 결혼한 분들이 많은 것 같은데 Di sini ada banyak orang yang pendengar sudah menikah kan? 혹시 여러분 가운데 그 부부 싸움을 해본 경험 있는 분 계세요? Apakah Anda pernah berkelahi sama suami istri? Aku mau bertanya, minta maaf. 결혼하고 아직 부부 싸움 한 번도 안 해보신 분 한번 손 들어보세요. Coba angkat tangan kalau Anda masih belum pernah berkelahi sama suami istri. Tidak ada orang kan? 예. 자, 여러분 우리가 부부가 사랑하지만 부부 싸움이 되려. Iya, memang suami istri saling mencinta, tapi kadang ada tabrakan kan? 부부가 싸울 때 어떤 현상이냐면 의견이 서로 맞지 않는. Ya, kapan mereka saling tabrak karena pikirannya sudah berbeda, jadi menjadi tabrakan. Walaupun sungguh 사랑하는 mengasihi dan mencintai suami istrinya, 의견이 서로 맞지 않았을 때 그때 굉장히 불편. tetapi pada waktu pikirannya tidak cocok, itu mengakibatkan tidak nyaman. 마음이 흐르지 않는다. Hatinya tidak akan mengalir. 중요한 그게 아주 심각한 거죠. Nah, ini adalah sangat-sangat hal yang susah. 자, 예수님이 우리 죄를 위해 십자가에 못 박혀 Tuhan Yesus telah mati karena dosa kita. 그럼 예수님이 왜 십자가에 못 박혀 우리를 죄에서 사하기 위해 십자가에 못 박혀 Tuhan Yesus mati untuk mengampun dosa kita kan? 그 예수님은 우리 죄를 사하기 위해 십자가에 못 박혀 우리 죄를 사는 일을 다 Dan 이루셨습니다. untuk mati dia telah menggunakan semua tugasnya untuk mengampun dosa kita. 사함을 받지 못해 죄 속에 있다고 Kalau kita masih ada di dalam dosa, masih belum dapat pengampunan dosa, 예수님하고 우리 사이에 일어난 그 마음의 문제는 다 닫혀버린. semua permasalahan hubungan sama Tuhan Yesus telah tertutup kepada kita. 만일에 여러분 오늘 저녁 여러분 누구든지를 Kalau di antara Anda berada di saat ini, 어떤
면에서 예수님과 한 마음이 Kalau dengan sisi beberapa kami bersatu dengan Tuhan Yesus, 38년 된 병자를 Tuhan Yesus telah bertemu dengan orang yang sakit 38 tahun. 그 38년 동안 병 Selama 38 tahun dia tinggal dalam penyakit itu. 어느 날 예수님이 그 병자를 Tuhan Yesus ketemu orang ini, apakah anda mau sembuh? 주여 물이 동할 때 나를 못에 넣어주는 내가 갈 때 온 다른 사람이 먼저 Ya Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku dalam kolam apabila airnya bergoncang. 예수님이 그 병자에게 일어나 내 자를 Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tiramu dan berjalanlah. 일어나 내 자를 들고 걸어가. Angkatlah tiramu dan berjalanlah. 그 병자 마음을 그때 딱 Kalau kita melihat hati yang penyakit itu, 나는 못 걸어. aku tidak bisa berjalan. 내가 걸어가려고 Aku sudah lama usahakan sekali untuk berjalan, aku tidak bisa jadi. 근데 일어나려다 Aku sudah coba beberapa kali terjatuh, aku lakukan lagi. 이제 그런 생각 속에 잡혀 있어. Kalau orang ini tertangkap oleh pikiran-pikiran itu, 예수님하고 다른 마음. artinya hati dia sudah berbeda dari firman Tuhan Yesus. 자기가 이제 못 걸어가는 게 확실한. Ini sudah benar, dia tidak bisa berjalan. 예수 일어나 자리를 들고 걸어가는 그 말씀을. Tetapi dia percaya kata Yesus bangun dan berjalan. 일어나려고. Dan dia usahakan bangun 그가 이제 예수의 말씀 믿. karena dia percaya kata Yesus. 예수 마음이 하나. Nah hatinya sudah bersama dengan Yesus. 한 마음이 되면은 예수의 마음이 그 마음에. Kalau hatinya sudah menyatukan sama Yesus, hatinya akan mengalir masuk ke orang itu. 마음 안에 능력이 그 사람에게. Dan kuasa Yesus masuk ke dalam orang itu, 그는 걸어갈 수가 있. dia bisa menjadi orang yang bisa berjalan. 예수님의 말씀. Di dalam firman Tuhan Yesus, 그 말씀을 이룬 능력이 한. selalu ada kuasa yang menggenakan firman-Nya. 이 사람은 지금까지 예수님이 예수 말씀을 듣지 않아. Sampai sekarang dia masih belum pernah dengar firman Tuhan. 예수님이 없는 상태 자기 그 병을 이기려고 막 밟은 죽어 해도 넘어지고. Tanpa Yesus dia usahakan membangun tapi terus jatuh seterusnya. 근데 지금은 Tapi sekarang kasusnya sudah berbeda. 예수님이 Karena Tuhan Yesus telah ada. 예수님이 일어나 자리를 걸어가. Dan pada waktu Tuhan Yesus angkat, bangun dan berjalan, 그 말씀 속에 로고스라는 그 말씀 속에 di dalam kata logos, di dalam firman Tuhan, 자리를 들고 걸어갈 수 있는 능력이 함께. di situ ada sudah mempunyai makna yang kuasa sudah ada dalamnya. 이야기 때 말만 하지만. Kalau kita berbicara hanya omongan saja kan, tetapi Tuhan Yesus jadilah terang, 무슨 능력이 함께. di situ kuasa sudah berada di dalam firman dan itu menjadikan terang. 잔잔하게 Dan tenanglah air, 소용돌이 치는 풍랑을 전부 다 잔잔하게 할 만한 능력이 함께 있어. kuasa yang mendamaikan badai-badai itu sudah ada di dalam firman itu. 말씀과 함께 Dan 가서 itu datang 풍랑을 잔잔하게. bersama dengan firman dan mendamaikan air itu. 그렇기 때문에 예수님께서 하신 그 말씀 Jadi 속에는 di dalam kata firman Yesus 우리의 말하고 itu sudah berbeda dari perkataan orang. 그 예수님의 말씀 속에 Firman Tuhan yang dikatakan logos, 어떤 말씀을 apa saja Tuhan Yesus berkata, 그 말씀 될 수 있는 능력이 함께 di situ sudah bersama dengan kuasa yang menggenapkan itu 역사를 akan bekerja. 그래서 그 말씀을 받아들이기 Pada waktu 때문에 kita menerima firman itu, 능력이 함께 kuasa juga akan masuk ke dalam kita. 능력이 내 속에 Kalau kuasa masuk ke dalam hati kita, 하는 병을 못 이기 walaupun aku sendiri tak bisa kalahkan penyakit, aku sendiri tak bisa berjalan, 그 능력이 말씀을 그대로 이룰 수 있던 모든 조건을 갖추어 tetapi firman itu menggenapkan semua persyaratan biar kita berjalan. 얼마나 중요한 Inilah hal yang penting sekali. 그렇기 때문에 여러분 우리가 신앙생활 Jadi pada waktu kita hidup kehidupan rohani, 신앙생활 bagaimana kita melakukan kehidupan rohani? 내가 그 하나님의 말씀을 들었을 때 내 보기에 불가능하지 보이 Pada waktu kita dengar firman Tuhan, kelihatannya akan mustahil, tetapi firman Tuhan akan bekerja. 하나님의 말씀은 내 말 Jadi firman Tuhan sudah berbeda dari pikiran kita. 하나님의 말씀은 대통령 말 Firman Tuhan sudah berbeda dari kata Pak Presiden. 대통령이 평화야 Kalau Pak Presiden katakan, datanglah damai, keluarkan perang, corona keluarlah. 대통령 말은 그걸 할 일이 Di dalam kata
Pak Presiden tidak punya kuasa untuk menjadikan itu, tetapi 모든 걸 이룰 수 있는 능력이 함께 di dalam firman Tuhan sudah mempunyai kuasa untuk menggenapkan semua segalanya. 우리 하나님의 능력이 우리 마음 속에 Jadi kalau kita merasa Yesus Tuhan firman masuk ke dalam hati kita dan kami terima firman Tuhan Yesus 그 로고스나 하는 말씀 dan firman Tuhan yang bernama Logos, 우리 말처럼 말만 가는 di situ tidak akan berjalan hanya perkataan saja, 이룰 수 있는 능력이 같이 tetapi kuasa tetap ikut bersamanya. 만일에 여러분 그 하나님의 말씀 내 마음에 받아 Jadi kalau kita menerima firman Tuhan ke dalam hati kita, 하나님의 능력이 여러분 안에 살아 artinya kuasa pun akan masuk ke dalam hati kita dan bergerak. 얼마나 놀라운 것인지 Betapa hal ini adalah indah dan besar sekali. 저희들이 신앙생활하면 그런 것들을 참 Di dalam kehidupan rohani, aku mengalami banyak sekali. 근데 전화가 왔어요. Pada waktu saya ada di rumah, saya dapat telepon. 제가 병원에 Ada seorang pendeta nama Kim Chung-an masuk rumah sakit. 젊은 형제가 암에 걸려 Dia kena Her young brother, kanker. however, he was hospitalized 병원에 with 한 cancer. 얼마나 한 1년이나 몇 달 있습니다. Ya, sekitar mungkin beberapa bulan, kurang lebih 1 tahun, ada di rumah sakit. 그때 하는 말이 이제 병원에선 2, 3일 가지고 Rumah sakit katanya akan meninggal dunia beberapa hari dekat ini. 그래서 그때 전북대 병원에 입원하고 있는데 Dia And so he was currently dirawat hospitalized at the General rumah University sakit di 한 분이 전북 Jeonbuk University Hospital. Seorang pendeta kami kunjung ke sana Jeonju. 전화를 했습니다. dan dia telepon ke saya. 때 전북대 병원 김충환 형이 좀 Dan saya suruh kepadanya coba kunjung pastor kunjung Over the Jeonbuk University Kim Chung-an yang ada di rumah sakit itu dan dia kunjung di sana. 나한테 하는 얘기 목사님 며칠 Dan lalu dia kata, oh Pak Pendeta, dia tidak akan mungkin hidup beberapa hari kemudian. 곧 아주 Ya, parah sekali. This is very severe. 그런 이제 이야기. Jadi saya dengar So that's daripadanya. what I was given as a report. 그리고 그 다음 날 제가 광주를 Besok harinya saya menuju ke Gwangju. Gwangju. 광주를 가다면 전주를 들려서 Kalau saya menuju ke Gwangju harus melewati kota Jeonju. Jeonju to get there. 그날 저하고 제 아내하고 제 아들하고 Waktu itu saya, istri sama Three of us, we went together. adakku bersama. And then I told my wife, 여보 우리 오늘 1시간 좀 일찍 갑시다. honey, let's Aku leave bilang early kepada today. istriku, mari kita berjalan agak And let's go cepat pay a visit over dan to coba the kunjung ke Pastor Kim Chung-an yang kota Jeonju. 병원을 찾아가서 병실의 문을 열었어요. We left Jadi an hour kami, early. We were able to knock at the door of that room berjalan at agak Jeonbuk University Hospital. cepat dan kunjung kepadanya. Saya membuka pintu 그 형제는 죽지 않았는데 And so this brother was dan not dead yet, pendeta ini masih belum meninggal. 죽음의 분위기로 꽉 차 있었어요. but Tetapi already ruangan rumah sakit itu sudah penuh dengan suasana kematian. 아내는 침대 뒤에 서서 고개를 숙이고 이미 숙금이 쳐다보고 Istrinya sudah ada di belakang tempat tidur, sudah penuh dengan kesedihan. when I came in and she put her head 그리고 back down. 그 어머님은 침대 앞에 눈물만 줄줄 흘리고 있어요. And then the mother Dan ibunya duduk di depan tempat tidur 현재는 dan menangis terusnya. 그 침대에 누워서 있었어요. and this Dan brother pastor was itu, laying in the bed. saya nggak tahu apakah dia sudah mati atau tidak, 그때 내가 tetap diam saja. 이런 생각을 했어요. And right Pada then, waktu saya masuk ruangannya, saya pikir ini, 병실에 박옥수 목사가 안 오고 예수님이 오셨으면 어떤 일이 일어났을까? let's say that kalau this hospital room, bukan not aku pastor, datang di but the sini, pastor, but if Jesus tetapi came, Tuhan Yesus datang di sini, apa yang terjadi? 예수님은 다른 건 다 몰라도 이 형제 보고 뭐 말씀도 하시다 이제 이 형제 병들어 죽어가는 못 본 척하지 않을 and so I Ya, felt inside of my pada heart, waktu Lord, Tuhan Jesus Yesus said many datang, things, but dia he tidak says akan he was mengabaikan dying, and he would not pastor yang turn sakit the other ini. way from against the brother. 내가 볼 때 예수님이 그 병실을 보고 그 형제를 보고 그냥 안 두고 고치고 보냈어요. And so Kira as saya, they saw pasti that brother Tuhan lying Yesus in that tidak akan room, meninggalkan they dia, saw that pasti Jesus menyembuhkan was there. dia. 그래서 내가 생각 그때 내 마음에 내 안에도 예수님이 계시는데 And right then, I was Waktu itu saya pikir, iya di dalam hatiku ada Yesus di sana 내 juga. 안에 계신 저 형제 왜 병을 못 고치지? so then why Kenapa couldn't tidak Jesus Tuhan let me Yesus heal this tidak brother? bisa menyembuhkan dia? 예수님하고 저 형제 같은 마음만 되면 되겠구나. As long as Ya, that brother tinggal becomes the same heart as hatinya Jesus. bisa menjadi satu sama Tuhan Yesus. 돌릴 수 있습니다. And so Jadi saya bersuruh kepada dia, 형제, hey brother ayo, Kim, 눈 saudara 좀 Kim, 떠봐. open your eyes. coba buka 나를 좀 matamu, 쳐다봐. Look at me. lihat kepadaku. Oh, Pak Pendeta,
he had a dying voice. Suaranya hampir mati, dia It seemed like he was menjawab. gonna die soon. Kelihatannya hampir mati dia. And I told Aku him, berkata kepadanya, 만일에 형제하고 예수님하고 한 마음이 되면 I said, kalau let's say that hatimu your heart and the menjadi heart of satu sama hati Yesus, 하고 마음이 예수님만 하나가 되면 if your heart and kalau the heart of hatimu Jesus sudah is menjadi one, satu dengan Yesus, 이 형제하는 작용을 해. then the power of kuasa Jesus Tuhan is akan activated berjalan in di you. dalammu. 그건 아무것도 아니야. Then that Jadi, disease is nothing. Penyakit itu tidak akan apa-apa. 자세히 설명을 하기 시작했어. And so I began Dan explaining aku to his brother menjelaskan very kepadanya precisely. mendetail. 세상 계실 때 많은 병든 자를 봤는데 그 병자 다 고쳐주고. Jesus saw many sick Pada waktu people Tuhan Yesus ada di dunia ini, ketemu banyak orang yang sakit dan sembuhkan mereka. 병자를 보고 못 본 척하거나 고치 싫다는 미워서 안 되겠다 그러고 그냥 보낸 적이 없어요. There is not a Sampai single sekarang time Tuhan Jesus Yesus he tidak saw a sama sick sekali person and he meninggalkan turned orang away and he said, yang "I want sakit you." karena tidak mau menyembuhkan dia. 눈에 안 보지 예수님 계시는데 And so we Jadi cannot see di with sini our eyes, walaupun but kami Jesus tidak is bisa here. melihat, tapi Tuhan Yesus tetap ada di sini. 형제를 보고 못 본 자 안 하고 고쳐 주실 거야. Then that means Dan that Tuhan Jesus Yesus is yang ada here. di He sini will not pun turn the akan other way. He menyembuhkan will heal you, Anda, surely. saudara. 마태복음을 읽어봐. Coba membaca Matius. 병자 보고 못 본 적 한 적이 어디 있어? When is there a Kapan time Tuhan Jesus Yesus turned the meninggalkan other orang way? sakit? 살리셨어. He saved Tuhan telah every one of menyembuhkan them. semuanya. 예수님이 계신다면 If Jesus Kalau is Tuhan here right Yesus now, tetap ada di sini, 근데 He will save you akan too, menyembuhkan brother. kamu juga, saudara. 형제하고 한 마음이 돼야 돼. And that brother, you Tinggal need to be hatimu the same menjadi heart satu as sama Jesus. Yesus. 형제 잘 들어봐. Brother, listen Coba to me. dengarkan padaku. 분명히 형제를 고치길 원해. Sungguh Tuhan Yesus mau menyembuhkan Anda. 그러면 형제가 어떻게 했을 때 예수님과 같이 되겠어? If so, Dan then bagaimana what apa yang must Anda you do in melakukan order untuk for you to menjadi have the same heart as mempersatukan Jesus? hati dengan Yesus? Do you not understand Apakah me? Anda masih kurang mengerti? 분명히 형제를 고치길 원해. Sungguh Tuhan Yesus mau menyembuhkan Anda. 이제 죽겠네. Oh, I don't Saudara wanna Anda, die. kiranya aku akan matikan. So then if you have a Kalau different Anda heart, mempunyai then hati you itu die. akan mati. 고치기 원하시는구나. On the other hand, Yang Jesus melainkan wants itu, to heal me. iya Tuhan Yesus akan menyembuhkan aku. Kalau Tuhan Yesus berkuat, menguasai kepadaku, tidak akan masalah. Aku bisa jadi hidup. 그 마음을 가진다면 If you can Kalau have that Anda heart, mempunyai hati ini, 예수님의 마음하고 형제 마음 하나가 돼. then the heart of hati Jesus Tuhan wants to mau heal you, menyembuhkan and your Anda dan hatimu bisa menjadi satu. 아무것도 아니야. 예수님 Kalau begitu, kanker itu bukan apa-apa depan Yesus. 분 동안 성경 읽고 설교해. And so I Selama encourage him 30 menit saya to membaca kitab dan jelaskan kepadanya. 그런데 형제가 그 사실 마음을 믿게 된다. Setelah 30 menit, dia memahami dan percaya di dalam hatinya. 믿어. Brother, do you Apakah Anda percaya Tuhan Yesus akan sembuhkan Anda? 예수님 고치기를 원하시고 Yes, then if Jesus Iya, wants to heal you, Tuhan Yesus akan menyembuhkan Anda. 날 고치시겠다는 마음을 가지면 Nah, kalau Anda mempunyai hati, Tuhan Yesus akan menyembuhkan aku. 마음이 돼. then your Hatimu akan menjadi satu sama Yesus. 형제 속에 흘러가. and the heart Dan hati Yesus akan masuk ke dalam hatimu. 아무것도 아니야. Lalu penyakit ini menjadi apa-apa. and this Jadi brother saudara accepting ini this word. menerima firman ini. And so then I Lalu saya put my hands upon the head of that letak brother and I began tangan to pray. di atas kepalanya. 살아있는 분입니다. The Jesus Yang that we Tuhan believe Yesus in, yang aku He is percaya living. adalah yang sudah hidup. 하나님이십니다. The Jesus that we Tuhan believe in, Yesus He is adalah Almighty yang God. maha kuasa. 주님께서 이 형제의 병을 고칠 수 있는 능력이 있는 건 의심하지 않습니다. And I do Aku not tidak doubt that mencuriga Jesus Tuhan has Yesus power to tidak heal this dying sudah sama brother. sekali sudah bisa menyembuhkan saudara ini. 그 믿는 마음이 있습니다. And I truly Dan have aku the sudah heart mempunyai that hati He Tuhan Yesus will akan heal menyembuhkan this dia brother. juga. 이 형제에게도 그런 믿음을 주시고 And God Tuhan telah gave memberikan the heart iman that kepada He saudara will ini. 그 하나님 형제의 믿음대로 형제를 온전하게 해주시길 바랍니다. And Dan I sesuai dengan imannya tolong pray that you menyembuhkan will heal him. saudara ini. 사는 많이 가면 이틀 간다고 하는데 The doctor Ya, said dokter that bilang he paling will last lama dia 6 bisa hidup days. 2 hari. 아, I said, get up quickly. Tapi aku bilang bangunlah, bangun segera. And I went to Dan Gwangju and returned. Saya 뭐 이렇게 pergi ke Guangzhou dan pulang. 있는데 And so then I was Lalu very saya busy hanya with my schedule. hidup dengan kesibukan. I think maybe a week passed. Sekitar 1 minggu sudah lewat. Call in the morning. Satu hari pagi saya dapat telepon. Halo, I got a call. ini from that telepon brother. dari saudara itu. 그래, 잘 있었어? Oh, apa kabar 네, kamu? 목사님 Yes, Ya Pak Pastor. Pendeta, 전화했어? bagaimana? Kenapa Anda telepon? 피곤합니다. Aku sekarang keluar dari rumah sakit. 그래 Oh iya, benarkah? Did they say that Apakah Anda sudah sembuh? 제가 검사했는데 Ya, kemarin dokter periksa aku. 내 몸 어디에도 암세포 하나도 없다고 합니다. Tidak ada sel kanker di dalam badanku, katanya.
저 이제 암이 깨끗하게 나았습니다. That means Aku I'm sudah completely sembuh healed of cancer. total dari penyakit. Oh, selamat, bagus sekali. Haleluya. And that's what I told Aku them. bilang kepadanya. 예, 저희들 교회 sekit- 예배 시간에 형제가 찾아왔습니다. And then about a week Sekitar later, 1 minggu kemudian, dia kunjung ke ibadah kami 인정을 했습니다. and he dan came up dia to memberi the service. kesaksian di depan jemaat. He was dying because Dia of hampir cancer. mati karena kanker. 예수님을 고치신 그 이야기를 했습니다. He talked about Dan how bagaimana Jesus Tuhan had menyembuhkan dia. Dia ceritakan itu. 이제 간증도 하고 and he began to testify Lalu to dia other ceritakan people. banyak kepada sebanyakan orang. 하고 And we Dan kita bermain sepak bola bersama. 하나님 그를 온전하게 하는 사실 정확히 볼 수가 있어요. And we Dan could kami truly realize berdata that God bisa is melihat with him Tuhan and helping him. menyempurnakan dia. 이제 저는 여러분들에게 여러분이 가지고 있는 고정적인 관념 그것은 Everyone with Ah, your fixated thoughts which you have, Sang konsep yang kita mempunyai 생각이 다릅니다. they are adalah different sudah from the berbeda thought of dari Jesus. pikiran Yesus. 여러분의 생각이 예수님이 여러분 역사하는 능력을 가로막고 있다고 하는 거죠. That means Artinya, that your pikiran-pikiran yang thoughts kita are mempunyai blocking towards the menolak truth. kuasa Yesus. 이러다 죽는구나. We think Kalau to kita ourselves, kena if I kanker, get aku cancer, akan I'm mati like karena this. kanker ini. This is how you Ya die, pasti akan right? meninggal. Ya ini susah disembuh. This is Ini last adalah stage of cancer. tingkat yang susah. We believe Kami what we mengalami see and dan experience. mempercayai itu. Tetapi Tuhan Yesus, But Dia our Lord sudah Jesus mempunyai has kuasa, amazing hikmat power that jauh we lebih never besar had. daripada kita membayangkan. 예수님의 능력을 믿으면 Therefore, Kalau if kita you believe percaya in the power kuasa of Yesus, Jesus, 예수님하고 여러분은 한 마음이 됩니다. Tuhan Yesus bisa menjadi satu dengan Anda. 한 마음이 되면 여러분 속에 예수님 마음이 흘러 들어오지요. and when you become Kalau one with hatimu the sudah Lord menjadi Jesus, satu sama Yesus, firman kuasa Yesus akan mengalir ke dalam hatimu. then as the power Mulai of saat Jesus itu, starts working firman inside of Tuhan you, Yesus bisa bekerja di dalam hatimu. 어떤 문제가 있던 어떤 병이 그 문제가 되지 않는다고 말할 수가 있습니다. then you can Kita say boleh that what berkata, disease is causing apa you is saja yang not a bermasalah problem. penyakit itu tidak akan menjadi masalah. 죽을 사람이 살아나는 걸 참 많이 경험해봤어요. Everyone is Dengan cara very seperti ini rare. saya sudah mengalami banyak kali orang hampir mati sudah bisa hidup kembali. 능력이 없습니다. Of course, I didn't Aku have tidak the mempunyai sanggup untuk menyembuhkan orang, tetapi di dalam aku ada Yesus. 예수님의 지금이나 똑같습니다. and that Jesus is Tuhan Yesus yang lama sampai sekarang ini tetap sama kan? 오늘이나 영원토록 동일하죠. the Jesus Tuhan Yesus tetap sama, baik kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. 그런 예수님이라면 if he Kalau is Jesus, itulah Tuhan Yesus, 예수님하고 다른 마음을 가졌을 때 then everyone pada with waktu a kita different mempunyai heart, beda hati sama dengan Yesus, 역사할 수가 없는 거예요. there's no Tuhan way that Yesus Jesus tidak can bisa reconcile bekerja him. dalam hati kita. 예수님의 마음을 내 마음 받아들이는 상태를 믿음이라고 말합니다. The state at Dalam which you have status received yang the kita heart of Jesus menerima hati Yesus dalam hati kita, itu dipanggil iman. Arti kita percaya Yesus, 만나는 말이 아닙니다. it doesn't mean itu to say bukan that we're berarti church. kita ke gereja. It doesn't even mean to say Itu we do good bukan works. 한다는 말도 아닙니다. berarti kita berdoa baik, bersembahyang banyak, atau melayani banyak. 예수님을 믿는다는 것은 Arti percaya Yesus 예수님의 마음하고 내 마음을 같게 된다는 거야. That means artinya that menjadi the satu Jesus hati sama Yesus. 마음을 내 마음에 받아 믿으면 and when I Kalau kita percaya firman Tuhan di dalam hati kita, 예수까지 그 말씀을 받아들이게 됩니다. then hati kita menerima firman Yesus yang dikatakan olehnya. 내 마음을 예수님과 하나가 되게 합니다. and that heart Dan itu bisa mempersatukan hati kita dengan Yesus. 마음이 예수님과 하나가 연결되었을 때 and when Pada waktu kita menyambung hati dengan Yesus, 무슨 일을 만나든 간에 no matter what apa saja yang permasalahan kita bertemu, apa saja permasalahan apa kita ketemu, 일이 되는 것입니다. itu tidak menjadi permasalahan kita, tetapi ini menjadi milik Yesus. Aku bukan orang yang kuat iman, 방법으로 예수님이 내 안에 살아 역사하는 걸 수없이 많이 경험합니다. however in numerous tetapi dengan ini saya sudah mengalami banyak sekali Tuhan Yesus bisa bekerja ke dalam hidup kita. 일하실 걸 믿고 and even Dan saya masih percaya Tuhan Yesus tetap bekerja di dalam aku 말씀대로 and like according sesuai dengan firman Tuhan. 여러분도 그렇게 예수님이 되기를 원하십니다. Jesus Dan Tuhan Yesus pun mengharapkan Anda akan mengalami Yesus sendiri. 하려고 하는데 everyone I want to tell Malam hari ini saya mau berkata yang istimewa. 세상은 코로나
코로나로 말미암아 굉장히 어려워하고 있습니다. Currently, all around the Sekarang world, ini kebanyakan dunia telah susah sekali karena coronavirus. 사람들이 이렇게 막 여러 코로나 때문에 움직이지 못하니까 잘 안 되고 and so Ya, people karena sebanyak orang tidak bisa bergerak karena corona. virus, 코로나에 참 감염돼 가지고 고생하는 사람들도 많고 people are becoming Dan banyak orang susah terkena coronavirus. 많이 어려운 일들이 일어납니다. so there are a lot of difficult Dan things. semua permasalahan yang besar dan sulit terjadi. 생각하는 것은 So everyone, what we think is, 물론 우리가 하루아침에 Nah, apa yang kita berpikir adalah 한다고 하긴 어렵습니다. of course, it's difficult Memang to say semua that our pokok- faith will just grow 그러나 이제 overnight. 우리가 내가 가지고 있는 기본적인 생각하고 예수님의 마음하고 차이가 나서 그것 때문에 일어나는 갈등이 참 많은데 However, ada when we banyak think about tabrakan the dari word of Jesus, there's pikiran always kita the dari fact Yesus of Kristus, jadi ada banyak permasalahan diakibatkan. 예를 들어 나는 사람입니다. So let's say Contohnya aku ini manusia 예수님은 biasa, 하나님입니다. tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah sendiri. 한계가 있습니다. Aku mempunyai pembatasan dalam kekuatanku kan? 또 한계가 있고 there are limits to Dan kekuatan pun ada terbatasan, usia pun ada terbatas, pengetahuan pun ada terbatas, 한계가 있습니다. kekuatan badan pun ada 예수님은 전능하시기 terbatas. However, Tetapi Tuhan Yesus adalah Maha Kuasa. 전능하시기 때문에 because he is Karena Dia adalah yang Maha Kuasa, 언제든지 모든 일을 하실 수가 있습니다. therefore Dia sudah sanggup sekali melakukan semua segalanya. 예수님의 능력을 내 것으로 만들려고 하면 in order Tetapi pada waktu aku menarik kuasa Yesus menjadi milikku, 저 뭡니까 마이크나 스피커 이런 것들이 다 전기에서 작용이 되어서 이렇게 되는 and so let's say, semua for example, mikrofon, speaker ini diakibatkan oleh listrik. through electricity. 저희들이 가지고 있는 이 마이크에 이건 무슨 마이크 스위치가 있습니다. And so let's say Di sini mikrofon wireless sudah mempunyai switch. 그러면 이 마이크가 Kalau menyala, 말을 합니다. when you turn on the kalau switch, menyala switch itu bisa bergerak memulai bekerja. and so it's the same Ini mic. mikrofon yang sama. 마이크를 이해하면서 스위치를 꺼봅시다. Let's say, for example, Sambil speaking, I berkata, turn saya off the matikan 들리다 끄 sakelar. Walaupun saya berkata dengan suara keras, tapi suara tetap mati kan? Kenapa? Listriknya telah terputus. Kalau saya menyala 마이크는 다시 소리를 sakelar, then once again, mikrofon ini memulai kerja lagi. 이제 전선이 연결되고 이제 스위치로 가지고 만드는데 and so then Ya, ini dengan menyambung dengan listrik dengan sakelar. 소리를 이렇게 크게 할 수 있도록 받아가지고 이 마이크가 소리를 크게 하는 건 아니고 and so it's not the Bukan mic itself mikrofon ini that's memperbesarkan able to suara, go out. 여기서 이제 전파를 만드는 기계가 And so tetapi here di sini there is ada a mesin machine that untuk is able to make membuat electric waves. 건전지가 있는데 Here there is microwave. battery. Di sini ada bateri. 왜 필요하냐면 Why do we Kenapa need the battery? baterai ini 전파를 dibutuhkan? 만드는 신기를 작용을 한 것입니다. Because what it does is it Di sini operates akan the membuat oscillator that is able to make the electric gelombang wave. 신기란 건 뭐냐면 radio. And so what is Apa the oscillator? membuat gelombang radio? 기계입니다. It's the machine Dia adalah that makes akan the electric membuat wave. gelombang radio 신기는 크리스탈로 만드는데 And so this oscillator Yang- that's inside of this, it's usually made out of crystal. 크리스탈을 아주 얇게 쪼개입니다. What they do is they make the crystal into very thin pieces. dan itu dibuat oleh kristal akan dibuat Of course, the tipis. process is very complicated. Ini adalah agak susah kalau saya jelaskan dengan singkat. They put pins on Kalau each end and kasih then listrik electric dan waves pass through. mengalirkan listrik itu akan membuat golongan radio. 마이크는 전파를 만들어 가지고 And so as the microphone is able to make the Dan electric mikrofon waves, ini akan membuat gelombang radio 앰프로 보냅니다. what it does is akan receive menyampaikan my ke sound and amplifier. send it to the amplifier. 그 뒤에 이제 방송 장비한테 보면 그 안테나가 넓적한 안테나가 한 2개, 3개 보이는데 And so then if Dari you look belakang over ada the pusat broadcasting, broadcasting. Di situ ada beberapa antena di sana. 나오는 마이크 소리를 잡기 위해서 만들었습니다. And so those Di antennas antena are itu made so untuk that it's able to menerima receive electric waves. gelombang radio dari mikrofon ini. Di situ menerima gelombang radio. 전파를 받아가지고 기계에 들어가서 전파를 쪼갭니다. And so what Setelah it does is it itu brings dia the electric membagikan waves di and dalam starts to mesinnya. cut it down. 전파를 쪼개면 전파는 소리를 뽑아내. And when they Setelah then mematahkan gelombang radio, dia memilih yang bagian suara. 앰프에다가 집어넣습니다. and what they Lalu do is bagian they suara put itu sound masukkan balance ke in the dalam amplifier. amplifier. 들어가면 앰프가 이 소리를 키웁니다. And the amplifier Setelah will masukkan amplify amplifier, the sound. itu akan memperbesarkan suara. 큰
소리를 만들게 됩니다. Lalu itu akan kirim ke speaker, akan membuat suara besar. 모든 마이크가 전부 다 선이 있었는데 Dulu semua mikrofon punya kabel, 우리가 발진기가 전파하면 전파에 실어가 너무너무 편리하지요. tapi sekarang tanpa kabel sudah menjadi nyaman sekali kan? 이제 저 소리를 키우는 거죠. Jadi ini caranya bagaimana memperbesarkan suara. 원리는 아주 편리한 거. Jadi yang ini adalah yang cara-cara yang gampang sekali, nyaman sekali dengan suara yang kecil. 만드는 것이 Amplifier adalah membuat suara kecil menjadi yang besar. 통해서 들려오게 만든다는 거죠. Dan suara besar itu bisa didengar oleh speaker. 모든 일 작용하는 게 전기가 작용하는 거예요. Jadi semua proses ini diakibatkan oleh listrik 이게 어려우니까 karena susah untuk menyambung kabel di ini, mikrofon ini. Jadi pakai baterai. What they do is they use these batteries inside of here. 이 건전지가 이제 그 발진기를 작동시키고 And the Dengan baterai ini akan membuat gelombang radio. 전파를 만들어 가지고 and it creates electric Dan setelah itu kirim 전파 속에다 집어넣어서 and then it receives it dan menerima suara ini dan masukkan ke dalam gelombang radio, kirim ke amplifier. 앰프에 들어가 앰프가 전파를 쪼개서 and then once Setelah they receive amplifier the sound, they extract the sound from the membagikan 전파를 gelombang 버리고 소리만 radio 받아들입니다. What they do is dan they memilih all the electric waves and they yang only bagian suara saja masukkan di dalam amplifier 키워가지고 dan memperbesarkan suara dari amplifier 바로 들어와 작용을 하게 합니다. dan kirim ke speaker biar kita bisa dengar besar. 앰프나 스피커 작용하려면 in order for the Untuk oscillator, the amplifier, menggunakan and the untuk speakers to amplifier, mikrofon, dan speaker bekerja, 일하도록 돼 있어요. it's made pasti so electricity dibutuh flows listrik through it masuk for it to terlebih operate. dahulu. 없으면 발진기도 안 되고 Without electricity, Kalau tidak punya can't listrik, tidak bisa buat gelombang radio, tidak bisa pakai speaker, tidak bisa pakai mikrofon, kirim gelombang radio pun tidak bisa. 여기 반대 전기가 필요해서 하게 하듯이 ensure Jadi seperti yang semua proses ini masih butuh listrik, 전기가 일을 하도록 만드는 것입니다. we need dan electricity artinya listrik mengakibatkan mereka semua bekerja. 마음을 같이 하려면 in order for Biar kita bisa menyatukan hati sama Yesus, what is apa yang bisa 이렇게 만드는 것입니다. it's faith apa that yang makes you do that. membuat kita menjadi satu sama Tuhan adalah iman. Pada waktu kita percaya firman Yesus 받아들입니다. And I come to dan kita accept terima firman Tuhan. 근데 암만 얘기도 지금 안 될까 내가 거부절해버립니다. and then when I don't believe Pada it, waktu kami masih belum percaya, apa saja kita dengar firman Tuhan, kami akan menolak. 왜 필요하냐면 why do we need Kenapa this kita faith, butuh everyone? iman? 믿음은 이제 예수님과 연결하기 위한 것입니다. This faith Iman is for us to be untuk connected menyambung with Jesus. kita ke Yesus. 예수님이 자리를 들고 걸어가라고 했을 때 And so when Pada Jesus Tuhan told me, Yesus "Rise berkata, up and walk," angkat, bangunlah, angkat tiramu dan berjalanlah. Kalau kita pikir aku tidak bisa berjalan, artinya kita tidak percaya Yesus. that means that Jesus Jadi Tuhan Yesus tidak bisa bekerja dalam hati kita. even though I Walaupun aku tidak bisa berjalan, 걸어가라고 하셨을 때 but when Jesus pada waktu Tuhan suruh aku berjalan, 나 걸어갈 수 있겠구나. that means kalau begitu, iya mungkin aku bisa berjalan. that's how we believe. Percaya seperti ini. 믿으면 그 예수의 능력이 내 속에 살아 일을 한다. When we believe Kalau kita the word of percaya, Jesus, kuasa Yesus mulai bekerja dalam kita. 여러분 가장 신앙에 중요한 게 뭐냐면 what is the most Yang paling penting dalam kehidupan rohani kita adalah it's that faith. iman. 그의 믿음이 뭐 때문에 여러분이 신앙이 잘 안 되게 하느냐? What is Kenapa? it that's blocking you Apa from being yang able to have this faith? memblokir untuk kehidupan rohani kita menjadi kalah? 읽고 연구해서 And that's why Untuk ini saya meneliti Alkitab, membaca Alkitab terus berulang terusnya. 마음을 성경에 넣어서 해봤을 때 and so when I Dan pada waktu saya memasukkan hati orang ke dalam Alkitab, 변화가 있고 and the people dan semua orang pasti akan berubah, power comes out of pasti that, akan dinyata kuasa. Aku bisa melihat Tuhan Yesus, Tuhan tetap bekerja. 중요한 게 뭐냐면은 Untuk ini apa yang paling thing there penting adalah faith. iman. 믿음에도 여러 가지 종류가 있죠. Even with faith, Iman di situ juga ada banyak jenis. 아내하고 남편하고 서로 마음이 안 맞을 때 let's say that Kalau suami istri hatinya tidak cocok, 여러 가지 다양한데 your heart hati-hatinya ada banyak jenis pada tipenya. it's not that Tidak not everything total, bukan total sudah berbeda. Ada sebagiannya sudah berbeda dari suami istri. 있습니까? but then in some Apakah aspects, kita semua punya seperti itu kan? is that right? Iya kan? Right? Ya, memang benar sekali kita sudah mempunyai gitu. 예수 믿을 때 And so when it Tetapi comes to pada believing waktu in kita Jesus, percaya Yesus, 큰 문제가 뭐냐면
permasalahan yang besar adalah 죄가 예수님과 우리 사이를 갈라놨습니다. is the sin that we dosa yang kita berbuat memisahkan kita dari Yesus. 여호와의 손이 짧아 구원치 못하심도 아니요. It says neither is Jadi the Lord's bukan hand tangan short that Tuhan cannot save, pendek untuk menyelamatkan kita, 듣지 못하심이 아니라 neither is telinganya he cannot kurang hear. tajam untuk mendengar kita, 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었고 For all tetapi their yang sin has merupakan separated you pemisah from antara God. kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, 가르치게 함이니 And has dan covered membuat you dia from hearing you. menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia mendengar 가운데 하나님 ialah segala dosamu. 마음이 내 마음에 믿어져야 하는데 And so everyone Jadi needs to firman believe Tuhan in seharusnya our hearts. dipercayai dalam hati kita. 하나님 말씀 믿는 믿음이 없을 때 The most important Tetapi thing yang is penting lack adalah of kalau belief kita in God. kurang punya iman untuk percaya firman Tuhan, kita menjadi orang berdosa. 우리가 다 죄를 지었는데 So we all Kita semua telah berbuat dosa. Let's say for Coba example, contohnya, 38년 되면 일어나 자리를 들고 걸어가라 그래. Jesus told the Tuhan man, Yesus kata kepada orang yang sakit 38 tahun, bangunlah, angkatlah tiramu dan berjalanlah. Benar kan? Benar, benar. 병자 일어나 걸어갔습니까 안 걸어갔습니까? So then did that Apakah man dia bangun dan run berjalan or tidak? not? 걸어갔습니다. Yes, he walked. Dia sudah berjalan. Kenapa dia bisa berjalan? 일어나 걸어가려고 할 때 Because when he Pada said, waktu dia disuruh bangun dan berjalan, I cannot walaupun aku tidak bisa walk, berjalan sendiri, 걸어갈 수 있겠구나 걸어가면 되겠구나. but if Jesus ya told kalau him to Tuhan rise Yesus up, suruh, ya he pasti walked. akan membuat aku berjalan. Aku percaya. Dia percaya itu. And that's how Dan he dia walked. mulai berjalan. 병자 그 맛은 못 믿었다면 Let's say the Kalau Samaritan dia didn't believe dia the word. percaya kata Yesus, What would he have said? apakah dia bisa berjalan? Oh, Tidak mungkin. I tried. Kalau aku sudah usahakan, aku telah jatuh, sakit belakang juga. Ya, kasih uang sedikit saja untuk beli roti saja. That's probably what Pasti he dia akan said. berkata, kalau dia tidak percaya. 못 걸어가는 걸 분명히 알지만 Walaupun dia sudah tahu aku tidak bisa berjalan, 주님과 주문이 걸어가면 내가 걸어갈 수 있어. But he is tetapi Jesus. ini adalah Yesus. Kalau dia berkata aku berjalan, aku bisa berjalan. That is what you call Ini adalah iman. Understand everyone? 그 Bisa paham Bapak Ibu? 믿음을 갖게 될 때 When you come to Pada have waktu this kita faith, dapat iman, 어떤 일이 나냐면 what happens? apa yang terjadi? He's able to walk. Orang ini bisa berjalan, He's able to receive bisa the power dapat of kuasa Jesus. Tuhan. He can receive power. 저는 Kita dapat kuasa. 방법으로 그 병이 낫는 걸 봤습니다. I've seen Aku many sudah melihat banyak kali orang sembuh dari penyakit dengan cara ini. 병에서 그 믿음으로 여러분 일어날 수 있어요. and even for Aku myself sendiri personally, juga I was able to come out of my sudah disease sembuh through faith. dengan cara ini beberapa kali. 나은 이야기를 했지요. Last night I talked about Yang this. semalam saya berkata aku sembuh dari penyakit ma kan 9년에는 And so in 1999, tahun my 99 heart was in very aku banyak sakit dari jantung 너무 안 좋아서 because my karena heart was in very penyakit bad jantungku condition. terlalu parah. 젊어서부터 심장이 안 좋았어요. Ever since Ya I was memang young, aku my heart sejak was in very kecil bad aku condition. jantungku kurang sehat. 받을 때인데 And so Pada then waktu during the time I saya received dilatih ranger di training in the militer, military, 유격 훈련 그건 아주 우리를 고통스럽게 하죠. when you go to the ranger training in the military, yang kalau it's kita very latihan gerila di militer itu susah sekali. what happens? 제가 뭐 올빼미 체조를 했어요. And so then when I Pada did waktu those, saya I was doing the dilatih exercises kayak they were gerila, putting me through. 교관 일례 latihan nomor 1, 교관 일례 여러분 전에 개천 일례 pelatih 1 kali, 여러분이 전에 개천 일례 And so ya as katanya guru the 1 leader says pelatih one, 1000 and you kali, all do 1,000, katanya. all together 1,000. 그러니까 이제 1000번을 그 같은 동작을 하는 거예요. And so you do the same thing dan 1,000 times. 1000 kali berulang And so let's say jump yang high one time. latihannya. 뛰기를 1000회를 합니다. So you jump high 1,000 Yang times. melompat 1000 kali, 1, 2 kali, 999 999. 1000 가면 안 됩니다. You cannot Tidak say boleh omong 1000. 동작은 말할 거 구원을 붙이지 않습니다. you never put, Yang you never say terakhir out kali last tidak number. boleh omong nomornya. 그럼 조용히 해도 조용히 하지 마자 그래. And so then when it Pada becomes kali 999, 999 siapa semua bilang diam katanya. 꼭 한 명씩 1000개요. but always Tapi that one pasti person ada will orang say 1,000. bilang 1000. You have to start back from one. Jadi kita ulang mulai 1. 올빼미 체조 아주 And so then you Jadi ada banyak jenis tipe latihan gerila. 유격 훈련은 제가 이제 원주 간연 유격제 훈련을 받는 세계 제일 억센 데라 그래요. And so I hear that I was Jadi latihan gerila di Wonjup katanya ini adalah yang paling parah. harshest training bases. And so then I always talk about this is that. Saya selalu berkata tentang ini. And so then when you Saya mau ambil bottle,
botol air buah 1 liter, saya minum 10 kali. How can you drink? Bagaimana orang bisa minum 10 liter per hari? Karena saya sudah keringatan banyak sekali. Around, you get Kalau minum langsung so what happens is that all haus lagi. Semua garam dari batangku telah keluar and so then right in dan front di of our depan drinking base, there's a air ada banyak garam tersedia. what you do is you take Setiap pagi kami makan garam and also inside of your sepenuh tangan dan masukkan garam di dalam so much. botol air. It drops out all the sodium Walaupun out of your begitu, body. semua apa garam di dalam batangku keluar karena kelihatan banyak sekali. The training base leader, he told us, hey, gather together. Satu ketika pelatih bilang, kumpul ke sini, tapi aku tidak bisa berjalan. And for the very Itu first time, I got to realize pertama kali aku tahu aku kurang sehat jantungku. I never really liked Jadi saya tidak bisa, extreme sports. saya tidak suka yang olahraga keras. Oleh karena kurang sehat jantung. I was 22 Karena waktu itu saya berusia 22, and so I was very masih muda, jadi istirahat 2-3 hari sudah jadi sehat. 제가 나이가 50살이 딱 넘어가니까 and when Setelah saya menjadi usia 50, 서서히 드러나기 시작해요. and right then yang my bad heart gejala yang kurang sehat jantung dimulai dinyatakan. 제가 거의 and so then Tahun 99 saya hampir mati karena jantung. 앞에 일주일 동안 검사 무슨 병인지 알 수 없어요. and Saya diperiksa oleh rumah sakit Universitas Hanyang 1 minggu tapi tidak bisa menemukan alasannya. 라는 분을 만났습니다. I was able Aku ke New York ketemu seorang ahli jantung kelas dunia. Dia sudah lebih usia 80 tahun. 병원 늘 와서 놀아요. and so he was Dia sudah pensiun tapi dia selalu main-main di rumah sakit. 사람을 한 번씩 봐줘. once in a while he Dan would dia just take care of kadang people like periksa me. orang seperti aku. 가지고 놀았어요. And so he just toyed with me Dia all day setiap long. hari bermain dengan aku, suruh saya lari 조절하고 He dan EKG 모니터 달아놓고 puts the EKG dan monitor on me. memeriksa pergerakan jantungku. 저녁 때 돼서 And so Dan then sepanjang hari dia memeriksa aku. 죄송하 당신은 내 기술로는 못 고치겠다. he said, Malam "I'm hari sorry dia to say, berkata, but I minta cannot maaf, really aku do tidak my bisa techniques." memperbaiki dengan 너무 섭섭한 얘기지 그죠? And so it's very pertukangan sad to aku. hear that. Ini hal yang sedih kan? 인정하면 That in Ini other kalau words kita mengganti kata lain, it means you're gonna die. kamu akan mati. I said, okay. Oke, aku sudah paham. Terima kasih banyak. And then Aku pulang dari sana. 하여튼 그때 제가 거의 죽을 뻔했어요. And Jadi so waktu I itu was ya very saya sad hampir that mati. 대전에 살았는데 I was living in Waktu itu Brazil saya at the time. tinggal di kota Daejeon. 선교센터 7층 건물을 지었어요. And so we were Waktu itu building kami a big membangun cement pusat storage misi kami mission center. 7 rantai. 7층에 그 일하는 인부들을 볼 수가 없어요. And so there was Aku tidak bisa melihat orang tukang yang kerja di lantai 7 why? karena Because they jantungku couldn't bring my bergerak heart terlalu cepat. down. And I closed my Aku eyes. tutup mataku. 내가 이러면 한 달 더 살겠나 싶었어요. I thought, well, Ya, mungkin aku bisa hidup 1 bulan lagi. IYF 시작되기 2년 전이죠. and this was Ini 2 2 tahun years before the sebelum memulai establishment of IYF. 한국에서부터 이제 많은 그 학생들이 저희들 IYF 찾아와서 이제 그때 그 강릉 그 해수욕장에 갔어요. And so then Anak-anak we muda dari stayed Amerika and they were able to kunjung go to the ke Gangnam Korea. Beach. Kami ke pantai di Gangneung. 저 남권으로 있는데 And so then I was just Mereka resting main-main by di the pantai. shade. Aku istirahat di bawah pohon. 하자마자 이제 바다에 던지는 거예요. These students Dan were anak-anak starting muda taking their mereka teachers and mengambil starting to seorang throw demi water. seorang guru dan 물을 줄 꿈에도 몰랐어요. I never dreamt that they would do that to me. lemparkan di All of a sudden, one of them said, di, "Hey, pes- Pastor di Bob!" laut. Oh, ini apa apa? Mereka lari ke kami, saya. 또 바다 끝. Grabbed my arm, Jadi grabbed my mereka legs, they started throwing me ambil into the water. tangan dan kakiku dan berjalan. Hey guys, hey guys. Oh, guys, anak-anakku, anak-anak ini, aku akan mati. Selamatkan aku, karena mereka melihat aku takut sekali. And then it seemed very Jadi obvious. mereka melihat ini menjadi serius. They just threw me into Jadi the tinggalkan sand. kami di pasir dan keluar. 근데 그 1999년 And so it was Ini tahun 1999, 99. August. Bulan Oktober, 고치셨던 마음을 I was aku mempunyai hati Tuhan menyembuhkan penyakit ini. 수양을 하는데 And so then we Pada waktu had kami membuat minefields and we were having a retreat. retreat, Even at the time, my body waktu was itu 내가 padaku 우리 본부 kurang sehat. 주일학교까지 한 400m 되는데 bad. And so then Dari from our pusat kami ke sampai sekolah minggu sekitar 400-400 meter jarak jauhnya. if you go Kalau one time, pergi it's dan about pulang 20 sekitar 1 kilometers. kilometer kan. 안 돼서 2km 가까이 됐어요.
It's Ya, not kurang lebih exactly 1 kilo, 1 hampir kilometer, 1 kilo. 그래 내가 오늘 4km 가까이 걸었다는 거예요. And I came to realize Tapi that saya I menemukan had aku traveled berjalan 4 kilometers 4 nearly. kilo 사장을. I was going through dalam a pit of yang sand. pasir, di atas pasir. I couldn't believe Aku it. tidak sama sekali percaya. 4번이었어요. No matter Saya how much I terus thought about pikir it, it was ulang, 4 itu times. tetap 4 kali. 다 나았다고 생각했어요. And I came to Aku believe mulai that. percaya aku sudah sembuh. I believed it. Aku percaya begitu. I believed that my heart Aku was percaya healed. bahwa jantungku telah disembuh. And so then, Mulai besok pagi saya bangun, 먼길에 조깅을 시작했어요. aku mulai lari. 마저 대전 왔는데 and so then Setelah after selesai then I came retreat over to pulang ke Daejeon. tempatku, 한밭 대전 그 서대전 여자 고등학교가 있었어요. And so then right in front of our dekat church, dari we had gereja this kami ada high school. satu 거기에 이제 SMA So there Sodejon. was a big playing field. Di situ ada yang lapangan yang besar, It was full of ada all these yang pine trees. It was pohon-pohon very yang nice. indah. 굉장히 조깅을 했는데 So I Dari would sana saya mau go mulai there, jog in the mulai morning. berlari. 한 바퀴도 300m예요. When I take one Kalau lap satu around, putar 300 lari meters. lapangan itu 300 meter. 두 바퀴를 못 돌았어요. The very first day, Hari pertama saya sakit sampingku jadi tidak bisa lari 2 kali. Tapi saya tetap lari seterusnya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilometers. sampai 5 kilometer saya bisa lari. 땀이 착착 나면 기분이 그렇게 좋아요. And so when I Setelah lari, aku merasa kelihatan, merasa baik sekali. Lalu saya membeli sepatu yang ringan, overseas a lot. 러시아 가도 러시아 왕국에 매일 새벽마다 조깅을 해요. di mana aku pergi, saya lari dari Rusia di istana. 가서 이제 막 들길을 조깅을 하고 있어요. And then even Dan in Africa, pagi-pagi, I would jog around in Africa. Saya bisa berlari di mana-mana. And so then Yang Elder of our church pernah told me tahu that my orang heart's very katanya jantungku menjadi baik, aku sembuh baik sekali. 너무 주님 앞에 감사해요. Aku syukur sekali kepada Tuhan. 하고 같은 마음을 갖는데 When I had the same Aku heart as mempunyai God, sama hati sama 아주 Tuhan 평범한 한 사람에 불과한 하나님 그분이 전능한 하나님이신데 I'm just karena aku ini adalah seorang biasa tetapi Tuhan Allah adalah Maha Kuasa. 하지만 Aku tidak mempunyai kuasa, 예수님께는 그 능력이 있는 거예요. tetapi kepada Yesus sudah mempunyai kuasa. 예수님을 이제 믿는 거예요. so Jadi believe kita that percaya Yesus 예수님하고 한 itu. 마음이 되면 and when you become Kalau kita one with menyatukan hati Jesus, sama Yesus, 예수님 하신 말 내가 받아들였을 때는 한 마음이 되고 when you accept kalau the kita word of menerima Jesus, firman you become one Tuhan, heart. kami menjadi satu. 한 마음이 돼요. And while you had a Dan different heart, kalau you kita, accepted walaupun Jesus, kita you mempunyai become beda one hati, heart with tetapi Jesus. kita menerima hati Tuhan, pasti menjadi satu. 그 말씀을 Arti 믿는다. percaya Yesus adalah percaya 그 firman-Nya. 말씀 믿는 그 분야 예수님 한 마음이 돼요. And when you Kalau kita percaya firman-Nya, dengan bagian itu kita menjadi satu hati sama Yesus. 하나가 되면 and when you become Kalau one kita with menjadi Him satu in that hati sama aspect, Yesus, 모든 문제가 예수님으로 하면 해결이 돼요. then all semua that permasalahan problem is akan solved through Jesus. selesai dengan oleh Yesus. 저 뭐야 아파트 나은 이야기를 했어요. So yesterday I talked about Semalam saya berkata, aku sembuh dari penyakit. and today I talked briefly about Tadi how my heart akan hurts. 참 많은 aku sembuh dari penyakit jantung. 예수님하고 마음을 같이 하는 이야기를 했어요. And I talked Saya to sudah many berkata people banyak about sekali uniting kepada our heart banyak with orang Jesus. untuk bagaimana kita satukan hati sama Yesus. Ini cara bagaimana kita percaya Yesus. 뭐냐면 But what's the Jadi most apa yang important paling thing penting 예수님과 우리 사이에 between Jesus dengan di antara Tuhan, Yesus dan kita, 어떻게 역사했냐면은 how has dan bagaimana Tuhan, iblis bekerja, 우리하고 다른 견해를 갖도록 사탄 우리를 속였어요. regarding iblis the mencoba sin, kita biar kita Jesus mendapat brought a ide different yang sudah opinion berbeda dari Yesus. 자 이제 우리 오늘 저녁에 속죄 제사에 관한 이야기를 읽었는데 Malam ini kita membaca tentang persembahan korban karena dosa. 죄가 어떻게 해야 사해졌는가? Everyone exactly and Kenapa? how Bagaimana sin dosa kita is telah sin. akan diampun? 사해진 어떻게 확신할 수가 있는가? Bagaimana kita yakin dosa kita telah ampun? 이게 가장 중요한 쟁점이에요. This is the Itulah very important yang focal point. 자 이걸 정확하게 yang inti yang besar. Kalau kita kurang tahu tentang hal ini, 죄가 사해졌는가? And so kalau when kita we merasa remember senang, the apakah message of dosaku God, telah dihapus? 사해지지 않은 거 아니야? or when there are different Apakah opinions, dosaku no, masih belum dihapus? 또 이제 자기 마음을 결정해요. So you Kami should memutuskan determine hati your heart. kita sesuai dengan perasaan dan yang lain-lain. 죄사함에 관한 제가 죄사함을 받은 이후에 그때 예수 내 죄를 사한 걸 믿었는데 And so I believe inside of my heart 그- that I was completely forgiven of my sins. 그다음에 Saya sudah percaya dosa kita telah diampun. 역사하는 걸 경험했습니다. And that's Dan when saya mengalami banyak sekali Tuhan memperbarui kehidupanku. inside of my life. 내가 이제 Dan Tuhan bekerja dalam hatiku. Because I'm a Karena pastor, aku sendiri adalah seorang pendeta, 문제
문제를 정확한 성경 안에 신앙적 정립을 해야 할 필요가 있어요. There was a Aku need for me to be butuh able to menjelaskan organize bagaimana this Tuhan matter Yesus of mengampun dosa salvation kita. 다른 것 모두 우리 교회에 나오는 사람들 누구든지 죄 사함을 받을 수 있도록 해줘야 하는 거예요. at the least. Yang lain saya nggak tahu, tetapi untuk yang datang ke gereja kami seharusnya saya antar mereka dapat pengampunan dosa. 그래서 명백한 성경 말씀 제가 사해진 부분들을 이야기해 주려면 And so in order for me to Untuk saya jelaskan bagaimana orang dapat pengampunan dosa, 알아야 했습니다. then I must aku know harus the tahu Bible. tentang Alkitab. 읽고 So that's why Jadi saya I membaca read the Bible Alkitab over and berulang over dan and over ulang. 사실 저는 성경 읽는 거라 시간하고 많이 싸웠습니다. Actually, Aku time for me to be able to read the Bible. 잠을 Menghematkan waktu banyak sekali untuk membaca Alkitab. Aku meneliti banyak sekali untuk mengurangi jam tidur. I was Jadi saya menghematkan jam tidur. Dan saya menghematkan jam mandi. Saya menghematkan jam makan. 휴대폰을 절대 손에 들고 있지 And so I Jadi never saya had tidak my sama cell sekali phone in pegang my HP hand. dari tanganku. 넣어놓고 다닙니다. What I do is Selalu I put it in my masukkan bag. ke dalam tasku. 할때내 전화 될 때 잠깐 넣고 손에 들지 않습니다. And then Pada when waktu there's a saya person, I just briefly pick it up panggil, and I saya just put it back in the angkat bag. sedikit dan langsung makannya, I don't masukkannya. wanna lose my time over Karena my saya cell tidak phone. mau habiskan waktu karena HP. 메시지가 많이 옵니다. After I Ya, di dalam HP ku ada banyak pesan terus datang. 그런 건 화장실에 가 주로 보고 usually I just take Biasanya saya a look in the bathroom, lihat itu di dalam kamar kecil. 방법을 연구를 많이 했습니다. and I start to Saya research a selalu lot meneliti about bagaimana aku menghematkan waktu. 가장 이제 그 식사하는 데 많은 시간을 손에 놓이는데 And so most Nah, ada especially banyak a lot of aku time for hilangan eating. waktu pada waktu jam makan. 2분 안에 먹기로 결정을 했어요. I made up Saya my mind memutuskan to eat habis in selesai 2 makan minutes. dalam 2 결혼하고 menit. 난 뒤에도 내 아내하고 결혼하기 전까지는 나 저 식사 2분 이상 걸려본 적이 없어요. And so before I Sebelum got saya married, menikah I sama never istriku, eat saya longer than tidak 2 minutes. sama sekali makan lebih dari 2 menit. And so I become Itu very menjadi accustomed to that kebiasaan even kepadaku nowadays. sampai sekarang. And so then it's all fine. Kalau yang seperti yang hari-hari biasa nggak apa-apa. 난다 먹어버립니다. You know, when people are still Tapi eating, walaupun orang yang lain masih I'm belum almost habis done. setengah, tapi aku sudah selesai. 식사할 때 종종 있는데 There are times when Kadang I saya have makan meals with orang-orang yang VIP sama kayak presiden dan menteri. 그다음에 정신을 다 먹어버립니다. Kalau and I just eat everything. susah makan, saya makan seterusnya. And the president only Tapi takes Pak 2 Presiden spoons. hanya makan 2 sendok saja. 그렇고 막 그렇게 시간을 끌어요. 상당히 끌어요. Lalu Sometimes I have to spend saya time by habiskan eating waktu something untuk like the menunggu shit. dia untuk makan yang samping-sampingnya. 하는 방법을 그냥 내가 재산 받아 그래 되는 게 아니고 But with regards Kalau to washing untuk away your pengampunan sin, dosa, kalau aku memutuskan aku dapat pengampunan dosa, itu tidak akan terjadi seperti begitu. Tetapi ke-66 buku kita adalah firman Tuhan Allah. 66권을 가지고 Dengan ke-66 buku Alkitab ini, 죄를 사함 받을 분명히 어디 있을 거예요. surely pasti there akan must be ada a cara bagaimana dosa kita telah akan diampuni. 정확하게 성경적인 근거를 정립을 해야 해요. And so by using Sesuai dengan basis, I have to organize pendasaran Alkitab, aku harus jelaskan itu. 이야기를 모든 우리 교회 나오는 모든 사람에게 해주기 위하여 in order for me to Biar aku jelaskan kepada jemaat-jemaat aku di gereja kami, 해주기 위하여 making it so biar that mereka bisa paham dan percaya. 그래서 정립하도록 했어요. I open up the Aku Bible and membuka I start Alkitab, organizing. mulai menjelaskan. 세기 출애굽기 레위기 민수기 신명기 뭐 뒤틀렸어요. And I read on Dari Genesis, kejadian, Exodus, keluaran, Leviticus, imamat, Numbers, bilangan, Deuteronomy. ulangan, seterusnya saya membaca. 어떻게 죄를 사는 방법이 분명히 있어요. And there Pasti di sana akan ada cara bagaimana dosa kita diampun. 예수님에 관한 글인데 예수님 시대 못 봐. 우리 죄를 사는 방법이 분명히 있을 거야. Ini adalah cerita tentang Yesus, bagaimana orang dapat pengampunan dosa untuk kematian Yesus atau kayu salib pasti akan ada. Lalu saya membaca Imamat pasal 4, 속죄 제사에 관해서 Leviticus chapter 4 Imamat verse 4 regarding the tentang sin offering. 네 가지 제사가 있는데 persembahan And so then dosa. among the offerings, there are 4 types of offering. 제일 먼저 Ada 제사장이 4 범죄했어요. jenis. So first with the high priest Ada committing the sin. satu adalah imam besar, 그들이 범죄했어요. When the leader of the yang kedua congregation commits sin, kepala-kepala 회중이 죄를 suku, and when the entire yang congregation ketiga commits sin, semua orang-orang Israel atau akhirnya orang biasa. 4 different Keempat methods to washing away sin. Jenis cara orang, jenis orang dapat pengampunan dosa telah ada di situ. I had to read Saya and membaca emphasize over ulang and dan over again ulang like this. seterusnya. 평민의
제사 그게 이제 그때 내가 평민이었으니까. And because I was Pada waktu itu aku seorang rakyat, seorang biasa. 평이 어떻게 제사를 받는지 찾다가 보니까 레위 4장 27절부터 나왔어요. And so I started looking Bagaimana at aku this dapat about how to pengampunan receive dosa? Jadi akhirnya saya bisa menemukan Imamat pasal 4. 만일에 평민의 하나가 여호와의 권능 중 하나도 부정하여 허물이 있었다가 If anyone of the Jikalau people yang sins berbuat against dosa one dengan tak sengaja itu seorang rakyat done and be guilty, selata dan melakukan salah satu dilarang Tuhan sehingga ia bersalah, we must commit sin kita for us to butuh receive berbuat forgiveness of dosa sin. biar diampuninya. 죄를 지은 줄 몰랐을 땐 제사는 받을 수 없는데 And even when we Kalau commit orang sin, if we berbuat don't dosa know tapi that we tidak commit sin, we mengetahuinya, cannot tidak bisa receive dapat forgiveness. pengampunan dosa kan? 그 범한 죄의 깨우침을 받거든. And what it says Yang right after katanya- that is, or if his sin which he had sinned come to his knowledge. 이제 자기가 죄를 지어 Lalu maka sekalau dosa telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya. Setelah dia diberitahukan kepadanya, 이제 죄 사함을 받을 수 있는 자격이 He 갖추어지는 거예요. He now dia sudah qualifies menggunakan to persyaratan receive untuk forgiveness of mendapat sins. pengampunan dosa. 그는 흠 없는 암염소를 끌고 Then what it says, Setelah then itu he shall haruslah bring ia offering membawa and sebagai get a persembahannya goat karena without dosa blemish. yang telah diperbuat seekor kambing betina. The most important Karena thing is that the upah wages of dosa sin adalah is maut. death. 어떤 죄를 뭐 고백하면 씻어진다고 하고 그래요. Some people say that if you Ada confess orang your bilang sins, aku you're washed. mengaku dosa akan diampuni katanya. 한다고 씻어지는 건 아니에요. Your sins will not Dosa be tidak akan washed. diampuni Confess your pada sins. waktu kita mengaku. 사망이기 때문에 Wages of sin Karena is death. upah dosa adalah maut. 죄의 싹을 지불해야 합니다. You must Seharusnya pay the membayar wage of upah that dosa. sin. 그래서 우리가 죄를 고백한다고 죄가 씻어지는 게 아니고 Just because you confess Jadi your bukan sins, kita you become mengampun, jadi 암염소가 내 죄를 diampuni. 죽어야 죄가 씻어지는 거예요. You must take Tetapi a baby without kambing blemish and betina die in seharusnya place to mati receive forgiveness. ganti kita biar dosa kita diampuni. 그냥 대신 예수님을 이야기하는 것입니다. Jadi kambing betina ini bayangan Yesus Kristus sudah mati karena dosa kita. 암염소를 잡아 속죄 제사를 드렸는데 Now, in the Old Di perjanjian lama membunuh Testament, then they gave 이건 offering. 예수 그리스도께서 우리 kambing betina untuk mengampun dosa. 그것을 예표로 보여주는 것입니다. However, Ini adalah contoh bagaimana Tuhan Yesus mati untuk kita akan mengampun dosa kita. 히브리 10장 1절에 보면 율법은 장차 오는 좋은 일의 근저 참 형상이 아니므라라고 돼요. and it says in Kalau Ibrani 10 ayat 1 di dalam hukum Taurat hanya dapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. 양을 잡고 소를 제사 이것은 장차 좋은 일의 그림자지 실제가 아니다. Jadi dalam hukum Taurat membeli kambing domba ini adalah contoh saja, bukan bayangan yang keselamatan yang akan datang. 죽어서 우리 죄를 사는 것은 and so Jadi membeli kambing betina untuk mengampun dosa kita 우리의 죄를 위해 죽어서 우리 죄 사는 것의 그림자다 이 말입니다. adalah hanya menjadi bayangan having to die in our place. kepada Yesus yang akan mati karena dosa kita. 그림자 참 형상이 아니라는 거예요. It says, Jadi di dalam hukum Taurat hanya dapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. 죄의 싹은 사망입니다. Jadi upah dosa adalah maut. 여러분 죄의 싹은 사망이기 때문에 Oleh karena upah dosa adalah maut, 절대로 죄는 그 고백하거나 뭐 빈다나 그래서 sins are never washed. dosa tidak akan diampuni melalui pengakuan, permintaan maaf. 분명히 죄산 사망이기 때문에 Because surely the wages of sin Pasti is upah death. dosa adalah maut. 죽어야 죄가 Seharusnya membayar kematian dari nyawa. 죽어질 한 암염소가 필요한 거죠. And therefore, Jadi we kita masih young butuh people in order to die in our place. kambing betina mati penggantian kita. 우리 죄가 씻어지는 것은 예수님이 십자가에 못 박히시고 우리 죄 사는 것을 예표로 그림자로 보여주는 거예요. And so that's Jadi ini artinya bayangan dan contoh yang akan datang Tuhan Yesus mati untuk kita. 그래서 이제 암염소를 이제 그 속죄 제물로 죽여야 합니다. Jadi harus menyembeli kambing betina sebagai persembahan korban karena dosa. 29절에 보면은 Setelah itu ayat 29, 그 속죄제 희생의 머리에 안수라는 lalu haruslah ia meletakkan tangan ke atas kepala korban penghapus dosa. 굉장히 궁금했습니다. Aku mencuriga mau tahu tentang hari ini. Kenapa meletak tangan di atas kepala korban? 몰랐습니다.
This is Aku what I nggak tahu did. kenapa. 머리 안수를 해야지? Why do you have Kenapa to do meletak tangan di atas kepala that? I had no idea. korban? Aku nggak tahu. And so when you Kalau start mengangkat ordaining pendeta, pastors, meletak tangan. when you Kalau kita ordain mengangkat elders, penatia, you lay of 염소가 hands. 뭐 목사 내나 penatua meletak tangan, apakah kambing menjadi pendeta atau penatua? Tidak mungkin kan? I had no Aku masih idea. kurang That's tahu why kenapa this meletak kedua tangan di atas kepalanya. Kenapa meletak tangan di atas kepala kambing? Apa artinya meletak tangan? I read to the Bible. Aku membaca kitab terus dan terus. I read to the Aku Bible. terus membaca beberapa kali sampai perjanjian baru dan lama. Into the Bible. Enggak tahu. It was there Itu in sudah Leviticus. ada di imamat. I didn't know it. Aku masih belum bisa menemukan. And so I read through it. Walaupun I aku passed membaca by. tidak bisa paham, hanya lewat saja. Walaupun aku seorang pendeta, kadang saya membaca tanpa tahu berjalan. And so Memang tidak ada orang yang memahami semua dari Alkitab kan? 3년쯤 지나다가 Sekitar 3 tahun kemudian, I read aku menemukan ayat 16. 깜짝 놀랄 만 Pasal 16. Ini adalah ayat yang heran sekali. 21절에 in Leviticus chapter Imamat 16 ayat 21. 머리 안수해야 하는 이유가 나오는 거예요. there was the Ini reason as to why you have to lay your dikatakan hands on kenapa the kita harus goat. meletak tangan di atas kepala korban. 염소의 머리에 안수하여 It says, "For Harun Aaron harus shall lay meletakkan his kedua hands tangannya upon ke atas the kepala goat, kambing jantan yang hidup 모든 불의와 그 범한 죄를 고하고 for he shall confess Dan- all the sins of Israel. 그 죄를 염소의 머리에 두어 Place dan ia the sins menanggungkan on the semuanya head of itu the ke goat. atas kepala kambing jantan 우리 itu. 죄를 대신에 죽을 속죄 제물이 암염소가 왔는데 Therefore, Jadi now we have kambing this betina sacrifice, untuk which is pengganti here to kematian die for kita, sin. perkara korban penghapus dosa datang. The female goat Yang kambing without betina adalah blemish. kambing yang tidak 내가 bercala. 죄를 지었는데 Even though I committed Aku the yang sin, berbuat dosa, 받아야 하는데 aku seharusnya mati karena dosa. 내 대신에 염소의 머리에 안수를 해서 however, Tetapi the high priest imam in the high place where he puts his orang hands upon the meletak head of tangan the di atas female kepala goat. korban. 염소의 머리 안수해서 이스라엘 백성의 그 죄를 염소의 머리에 두어 It says Seperti that imam besar meletak kedua tangan di atas kepala korban, biar semua kejahatan dosa orang Israel ditanggungkan kepada 속죄제 물에 안수는 korban. 은혜 Oh, Oh, ini artinya meletakkan tangan. upon the head of the goat. 죄를 넘기는 것이네. That's what Adalah you do. memindahkan, menanggungkan dosa kepadanya. I was so Ini adalah yang heran sekali. Ini memang heran sekali. 안수할 때 죄가 염소에게 건너가는구나. Oh, ini cara bagaimana memindahkan, menanggungkan dosa kepada kepala korban. Pada waktu kita mempersembahkan korban karena dosa, kita meletak tangan di atasnya. 죄가 염소에게 건너가는데 then Dan sin is transferred. dosa dipindah kepada korban. 안수 그 염소 잘안 되는 거예요. And so then if you Dan don't lay tanpa- hands and you just catch the goat, it's not going to help you. 내 Tanpa meletakkan tangan, menyembelih, tidak akan terjadi. You transfer your sins over to the young Kita memindahkan dosa kita kepada kepala korban. Did Jesus receive the laying of hands? Apakah Tuhan Yesus telah diletakkan tangan oleh imam? 제사는 안수를 해야 하는데 Imam harus meletak tangan di atas kepala korban untuk menggenapkan susunan pengampunan dosa karena dosa. Jesus is the young lamb of Tuhan God. Yesus adalah anak domba Allah. 어린 양인데 우리 죄를 지고 할 수 있는 Dia seharusnya diletak kedua tangan biar menerima semua dosa manusia. 것들이 내가 몰랐던 걸 성경에 하나하나 읽으면서 풀어지기 Ini hal-hal yang masih kurang tahu dulu, tetapi dengan pembacaan Alkitab saya bisa mengetahuinya. 복음을 읽었는데 I read through the Lalu book of saya Matthew. membaca Matius. 깜짝 놀란 것이 Satu ketika dengan pembacaan Matius saya terkaget sekali karena kalau kita membaca Matius pasal 3, coba kita membaca bersama 3장 Matius 3 Chapter 3. 마태복음 3장 13절 ayat Chapter 3 ke-13. verse 13. 마태복음 3장 13절에 Ya, di sini apa katanya? 13, 예수님께서 갈릴리로 Tuhan Yesus datang ke Jesus, he came to Galilea, Galilee. ke sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis.
이거 막 수십 번 Memang ini saya sudah membaca puluhan ratusan kali lebih. 세례를 받으셨지? I just thought, oh yeah. Kenapa you know, Tuhan Jesus Yesus baptized John. mendapat baptis daripadanya? I just thought simply that he Ya memang dia butuh, yang dia dapat aja. 야, 읽다가 참 놀라워. Kira saya begitu. However, as I read through these words, it was Dengan so membaca amazing. cerita ini yang 하나님의 아들 penting 요한은 adalah 이제 예수보다 일찍 태어났죠. 이렇게 우리 Tuhan Yesus adalah anak Jesus, the Son of Tuhan God, but John, he dan was Yohanes Pembaptis 6 months lahir before agak Jesus. 근데 cepat daripada Yesus. 이렇게 세례를 받으러 오시니까 However, when Tetapi Jesus Tuhan Yesus datang ke Yohanes Pembaptis untuk dibaptis olehnya 알렸어요. John, he dan Yohanes mencegah kepadanya. 14절에 verse 14. Ayat 14, 말려가되 내가 당신에게 세례를 받아 당신이 내게로 오시나이까. But tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau datang kepadaku. so at Yohanes Pembaptis memberi baptisan untuk pertobatan. 요한에게 세례를 받았습니다. people, many Orang people had to bertobat listen dan to receive baptism menerima from baptis John. olehnya. 시험 적이 없으니까 회개할 필요가 없는데 Jesus Tuhan never Yesus committed tidak sama any sekali sin. berbuat dosa, jadi tidak butuh bertobat. 이 세례를 받으러 갈 때 요한이 거절했어요. So at the Jadi time of Tuhan John, Yesus Jesus ingin wanted to be baptized dibaptis by John. olehnya, Yohanes Pembaptis menolak dia. 내게로 오시나이까. And he says, I Tuhan, must be engkau baptized memberi with you, baptis why is kepadaku, it kenapa to engkau me? datang kepadaku? 예수님의 대답이 참 놀라웠어요. However, the Dan answer jawab of Yesus Jesus adalah is so yang heran sekali. 보면은 Ayat 15, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. all righteousness. 여러분 우리는 다 죄인인데 Kita semua adalah orang berdosa. 의인이 되기 위해서는 In order for us to receive the Untuk forgiveness kita of sins and be mengampun dosa dan dibenarkan, 이 세례를 받아야 한다는 것입니다. That means that Jesus seharusnya Tuhan Yesus menerima baptisan. 해서 모든 의를 이루어야 우리 의롭게 된다는 거죠. it's Nah, katanya saying dengan something ini else, menggenapkan fulfill all semua righteousness. kehendak Allah. 예수님이 세례를 받은 무슨 의가 이루어져? Everyone went, Nah, kalau he's Tuhan Yesus baptized, dibaptis to apa? fulfill all Ke righteousness. menggenapkan seluruh kehendak Allah. I was not able to understand Memang this. ini masih kurang tahu saya. 사실 가운데 한 가지 뭐냐면 However, the very Tetapi clear fakta fact yang was, terbenar adalah 예수님이 요한에게 세례를 받는 것 이런 세계의 세례는 그런 의미가 아니고 and so when he baptized yang John, pembaptisan kepada Yesus adalah bukan baptisan pertobatan. 요한이 예수님 머리에 이렇게 안수하면서 세례를 베푸는데 and so when he Pada baptized waktu John, Yohanes Jesus, memberi baptisan kepada Yesus dengan meletak kedua tangan di atas kepala Yesus, 그가 세상 모든 yang meletakkan 시기였습니다. kedua tangan adalah upacara, acara untuk menanggungkan semua dosa dunia, dosa manusia kepada Yesus. 모든 의를 이루는 게 합당하니라. suffer it be now so for us Demikianlah, biar hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. it's saying that Artinya saya harus menerima baptis oleh Tuhan Yohanes Pembaptis biar menggenapkan kehendak Allah. we are sinners, Kita semua adalah orang berdosa, butuh kebenaran Allah. 저야 우리 죄가 사해지죠. righteousness needs to be Untuk menggunakan kehendak Allah artinya kita menjadi benarkan, dikuduskan. 이제 예수님 하나님의 어린 양이니까 and because Jesus Karena Tuhan Yesus adalah anak domba Allah, 이제 제물로 이제 죽기 전에 안수를 받는 그걸 이야기해요. it's referring ini to the berarti anak domba Allah yang Jesus before the young lamb korban terima keletak tangan sebelum dia dibunuh. saying suffer it be now so for us to become Lalu Yohanes pun menurutinya. 아 그렇습니까? John Oh iya, Yohanes pun bisa mengerti. Oh, apa ini maksudmu? 요한이 예수님께 세례를 and that's when John he Jadi Yohanes memberi baptis kepada Yesus. 손을 얹고 안수를 하는데 and so right then Yohanes meletak kedua tangan di atas kepala Yesus dan memberi baptis. 사장의 아들입니다. and so Yohanes adalah anak dari imam besar 는 제사장입니다. and John dan dia sendiri juga imam. 요한이 예수님 머리 안수하는 그것은 and so the action of Dari arti dia meletak kedua tangan di atas Yesus 하나님의 어린 양이 되기 위해서 and for karena Jesus untuk Tuhan Yesus menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. 이 예수님이 넘기는 그겁니다. and so it's the Ini action adalah to transfer the sin of the world over to Jesus hal yang memindahkan dosa kepada Yesus. Yang lebih penting adalah yang keesokan apa yang terjadi keesokan harinya. 그것은 마태복음이 아니고 요한복음이 있어요. and so the following day Yang apa yang terjadi keesokan harinya dinyatakan, ditulis di Yohanes. 봅시다. let's take a
Mari kita cari Yohanes 1 ayat 29. 요한이 예수께 Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya John saw Jesus come unto him. dan ia berkata, 예수님과 세를 받으셨는데 And so kemarin Tuhan Yesus datang mendapat baptis daripada Yohanes Pembaptis. the next day, Keesokan harinya Tuhan Yesus datang kepadanya lagi. 받으시고 and so the next day, Tuhan Yesus datang kemarin untuk mendapat baptisan, 다시 예수님께 오시는 걸 봤어요. and so in the book of dan John, Yohanes berkata dia melihat Tuhan Yesus datang kepada Yohanes sekali lagi. 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양. Waktu itu kata Yohanes Pembaptis adalah, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. 이제 구약 시대에 양을 잡아가지고 속죄 제사를 드릴 때에 in the Old Testament, Pada waktu perjanjian lama mempersembahkan korban pengampunan dosa untuk mempersembahkan, what you do is you lay your hands on harus meletak kedua tangan di atas kepala korban, 재단 곁으로 갑니다. and you take that lamb, membawa you bring it near the kambing altar. itu dan mendekati ke mesbah. 끌려서 재단 곁으로 오는 그 과정을 가지고 죄를 지고 가는 어린 양이라고 말합니다. And so in that Susunan kambing diletak tangan dan menuju ke mesbah adalah of the world, 그때 이제 anak domba Allah yang ini ada 세상의 모든 죄 이미 예수님께로 건너간 di perjanjian lama. Untuk sementara semua dosa dipindahkan kepada transferred over to Jesus. korban. 시간은 이사야 53장 6절 Jadi Yesaya sudah berkata, Yesaya 53 ayat 6, 우리는 다 양가들 그런 향해 각기 제 길로 갔고 kita sekalian seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Iniquity of us all. 이야기는 예수님 오시기 700년 전에 Cerita ini sudah dicatat 700 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. 사람이 살았는데 Yesaya tinggal sebelum Tuhan Yesus datang. 예수님 우리 죄를 지고 갈걸 Deng- 예언한 가정 가운데 이 말씀 Dengan nubuatan oleh Tuhan, salah satunya About Jesus, he takes Yesaya 53 ayat 6. 예수님이 세례와 세례를 받을 그때 Pada waktu Tuhan memberi baptis kepada Yesus, 여러분 죄는 빼놓고 넘어간 게 아니라 bukan dia meninggalkan dosa kita. your sins. 세상 죄를 다 지고 Tuhan Yesus telah menerima semua dosa dunia. Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. 세상 죄를 지고 하는 하나님 Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kata Yohanes Pembaptis. 성경이 이야기하는 것은 Jadi apa katanya Alkitab? 53장 6절에 Seperti yang Yesaya 53 ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. 여호와께서는 Tetapi Tuhan Lord, telah menimpakan kepadanya him 그에게 담당 kejahatan kita sekalian. of us all. Amen. Amin. 그러면 여러분 죄 여러분에게 있습니까? 예수님께 Jadi semua dosa masih tinggal ke kita atau sudah pindah ke Yesus? 여러분에게 예수님 Sudah tidak berada di dalam kita, sudah pindah ke Yesus. 건너가지 않은 예수님 죽어도 우리가 상관이 없고 Kalau dosa kita masih ada di dalam kita, kematian Tuhan apa gunanya untuk kita kan? 감수할 때 우리 모든 죄가 다 세상 모든 죄 Pada Tuhan Yohanes Pembaptis membaptis kepada Yesus, semua dosa dunia telah pindahkan kepadanya. 못 박혀 죽으시 Untuk upah dosa dia, Tuhan Yesus mati atas kayu salib. 때 여러분의 모든 죄가 Waktu itu semua dosa kita telah dihapuskan. 우리는 죄 사함을 받기 위해 뭘 해야 하는 게 아니고 Bukan kita melakukan sesuatu untuk dapat pengampunan dosa, 하거나 뭐 철야하거나 금식해야 하는 게 bukan bertobat, berpuasa atau doa sepanjang malam. 아니고 죄를 씻었고 Apa saja kita melakukan apa-apa, tapi tidak akan mengampun dosa kita. 사함 받기 해야 할 일은 단 하나 Hanya satu saja kita melakukan untuk mendapat pengampun dosa, 우리 죄를 위해 죽으신 adalah Tuhan Yesus mati untuk kita. 그래서 우리 죄를 십자가에 못 박여 죽으실 그때에 Waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk dosa kita, 여러분의 죄에 대한 심판 다 끝이 나. semua hukuman karena dosa kita telah selesai. 지금 지은 죄나 앞으로 지을 죄나 10년 전에 지은 죄. Dosa yang kita sekarang berbuat akan berubah 10 tahun yang kemudian dan sudah berubah 10 tahun yang lalu. 좀 해보세요. Say amen. Saya amin. 끝났다 하면 그 좋아야 할 건데 Everyone, I'm telling you, Bilang apa? Amin. it's finished.
Ini adalah berita terbaik, kita harus senang sekali kan? 나요. Ini susah dipercaya. 진짜 양을 갖다 한 마리 잡아가지고 칼로 찔러가며 해봐야지. Apakah harus memberi contoh untuk menyembelih seekor kambing? 십자에 못 박히셨잖아. Tuhan Yesus sudah mati atas kayu salib kan? Dia sudah menumpah darah kan? 옆구리 찔려. Dia sudah ditipkan di sampingnya. 죄를 위해서. Untuk apa? Untuk dosa Anda. 벌을 다 벌 받았. Dia telah menerima semua hukuman karena dosa. Ini yang kita harus percaya. 어떻게 해야 죄 사함 받는다고요? Bagaimana kita dapat pengampunan dosa? 죄는 십자가에 못 박혀 그 죽을 그때 Pada waktu Tuhan Yesus mati atas kayu salib, dosa kita telah dihapuskan. 하면 되는 거예요. Tinggal kita percaya saja. 그래서 내 죄를 위해 죽으셨어. Tuhan Yesus telah mati karena dosa kita. Tuhan Yesus telah mengampun dosa aku. 제가 대구 파동 여점 이사 갔습니다. Awal saya pindah ke Padong, Daegu. 그날 저녁 우리는 연단기에서 죽었어요. Malam hari itu kami hampir mati karena gas. 종이 사친 날 굉장히 지치고 Kami pindahkan semua barang, jadi capek sekali. 아주 막히네. Jadi kami capek terusnya. Kami tertidur. 제 아내하고 가운데 은숙이 자고 난 이쪽에 이제 잠이 들었는데 And so then it Ya, was istriku my daughter Eunsook dan anak perempuanku tidur. 소스라치 너는 소리 감지 Dan semalam anak perempuan aku nangis sekali. Saya terbangun. 잠자다 깨니까 막 화가 짜증이 났어요. and because I woke Setelah up saya asleep, I was terbangun so dalam frustrated. tidur, saya marah. Kenapa? Honey, Anak why ini are you making the baby menangis. cry? 그래서 뭐 아무렇지 않은데 Oh, tidak ada apa-apa. Kenapa dia menangis? Jawab istriku. 아무렇지 않긴 왜 아무렇지 않아 왜 울어? Maksudnya apa? Bukan apa-apa. Kenapa dia menangis? 잠이 들었어요. Dan dia menurunkan anakku. Dan kami semua tertidur lagi. 한 시간쯤 지나면 Kemungkinan 1 jam kemudian, 또 애가 소스라치. anak ini mulai nangis lagi. 저는요 우리 딸하고 아들이 있는데 Everyone, Saya mempunyai satu anak perempuan dan satu anak laki-laki. of course, I'm going to talk about this a little later. 그래서 내가 또 잠이 깼어. Nah, saya akan lanjut lagi. Tadi aku terbangun lagi. 울려요. Kenapa? Anak ini terbangun lagi. Aku, 미쳤는 운다는 거야. oh sayang, anak ini tidak ada alasan terbangun. Nyalakan lampu. 그렇게 아무렇지도 않았어. Dia menyalakan lampu, tidak ada apa-apa. 우리 집 일어나서 화장실 간다고. Jadi istriku berdiri dan keluar ke kamar kecil. 방문 열면 바로 바뀌는. Kalau membuka pintu langsung di luar. Outside 문을 열었어. Dia membuka pintu, to the room. 제 안에 푹 쓰러졌어. jadi langsung dia terjatuh. 연탄 겟을 마시면 Oh, 찬바람 불면 바로 쓰러져요. kalau orang menghisap asap dari And then you briket cool akan air, then you terjatuh. collapse immediately. 저는 하나님 우리 은숙이 그날 안 울었으면 So really, if Kalau anakku tidak menangis malam hari itu, 전부 다 셋 다 시체가 됐어. kami bertiga pasti mati malam hari bodies itu. the next day. 하나님은 얼마나 감사한지 몰라. Saya syukur sekali kepada Tuhan. 제가 이제 은숙이를 안고 나가려다 쓰러질까봐 밀어서 방문합니다. Dan dengan menggendong anakku karena untuk menghindari jatuh, saya dorong anakku ke dekat pintu. Jadi saya bersuruh ke 누좀 도와달라고. tolong menolong aku, tolong menolong. 집에 새들 사는 부부가 막 뛰어. Di depan rumah ada yang penyewa, lari ke To kami. the next door, they came in. 아, 왜 그래? Ada apa? Tanya. 처음 먼저 본 사람이 Ini orang yang baru ketemu kan? 우리 연탄 겟을. Kami menghisap asap briket. Inhaling the charcoal gas. 근데 그 집에 이제 그 식구들이 많은데 마룻방에다가 이불 펴놓고 석유 나눠놓고 우리가 날밤 잤어. Dan mereka izinkan masuk ke dalam rumahnya dan kami Fire lit up and being able to sleep. tidur di ruangan tamu. 우리가 목사란 걸 알고. Esok harinya mereka tahu kami adalah suami istri pendeta, mereka datang ke gereja kami. 그 가족들이 다 구원을. Lalu sekeluarga mereka dapat keselamatan Tuhan. Salvation. 그래서 우리 교회에 나오게 돼. Jadi mereka mulai datang ke gereja kami. 아버지, 어머니 그리고 딸, Ayah, 뭐한 식구한테 Ibu dan ketiga anak, sekitar 5-6 orang keluarga. Six of them. 근데 그 교회 목사님 신방을 왔어요. Suatu ketika pendeta dari gereja yang lama, dia datang. 교회를 안 나오냐고. He says, Dan kenapa anda tidak datang ke gereja? 이 옆방에 그 목사님이 사실 Ya, di samping rumahku ada pendeta tinggal. next to us, 그 목사님도 우리 죄 사함을 받았다. Olehnya kami dapat keselamatan Tuhan. we were able to receive forgiveness of sins. 교회 나간다. Dan kami mulai ikut gerejanya, katanya. 목사님하고 장모님들하고 5명이 우리 집에 들어왔어요.
Lalu pendeta, beberapa penatua, diakon datang ke tempatku They dan came mereka right to my membuka room. pintu dan masuk. 그때 이제 막 30대 초반이고 Waktu itu saya awal 30-an 그래 그분 한 50중. dan Pak Pendeta itu sekitar 50-an usianya 자, 목사님 저한테 화를 내. dan pendeta itu marah kepadaku. 당신 죄 없어. Apakah Anda tidak punya dosa? Apakah Anda tidak berbuat dosa? Your foot on the Tidak ground. sama sekali. Dia bersuruh kepadaku. Started yelling at me. 물었어요. Aku tanya kepadanya, 목사님은 그럼 죄를 용서해 달라고 매일 기도하십니까? apakah Anda setiap hari berdoa untuk minta ampun dosa? 그러면 죄 용서해 달라고 해야지. 죄 용서해 달라고 하는 당신 뭐죄 없어? Pasti, aku harus mengaku dosa, minta maaf. Apa itu benar sekali? Apa Anda tidak punya dosa? Katanya. I asked Aku tanya lagi, 목사님 제 얘기 좀 들어보세요. coba dengarkan padaku Pak Please listen Pendeta. to me carefully. 죄 용서해 달라고 기도하는 사람은 A person Orang who yang says that they have to receive- meminta they have to ask for forgiveness pengampunan of dosa sins. kepada Tuhan, 받은 사람이에요, 안 받은 사람? apakah dia sudah dapat pengampunan atau masih belum? Saya tanya. 내가 뭐라 그랬죠? Saya bilang What did I apa? just say? 죄 용서해 달라고 기도하는 죄 용서를 받은 사람이 안 받은 사람. A Seseorang person yang who meminta asks for maaf forgiveness of sins, is karena this dosa, someone apakah who itu has orang received sudah dapat forgiveness of pengampunan sins atau or masih not? belum? 안 받은 사람. Masih belum kan? No, he has not. 뭐? What? Apa? Katanya. 목사님 죄 용서도 안 받은 사람에게 성령이 임하십니까? Apakah kepada orang yang masih belum dapat pengampunan dosa, Roh Kudus bisa hadir kepadanya enggak? 그게 무슨 소리야? 그게 무슨 소리야? Ini apa artinya? Apa artinya? Katanya. 성령이 없이 성경을 깨달을 수가 있어. Dan saya tanya lagi, apakah orang bisa mengenal Alkitab tanpa Roh Kudus? 성경도 깨닫지 못 목사가 될 수 있어. Kalau orang yang tidak bisa mengenal Alkitab, bagaimana dia bisa menjadi pendeta? 목사가 당황하기. Pak pendeta itu merasa gugup Startled. 문을 열고 밖에 나왔어. dan dia membuka pintu dan keluar. When we left. 그래서 막 양도도 먹어. Dia ber- 나온 줄 안다. And he Dia says, berteriak, ini adalah pencuri domba, katanya. 사실 우리는 그래야 하는 게 아니고 Memang bukan, kita harus melakukan seperti itu dia. 같이 이야기 좀 합시다. Ya, ayo Pak Pendeta, mari kita berbicara sedikit. 받는 법을 아십니까? Apakah Anda sudah tahu cara bagaimana dapat pengampunan dosa? Karena dia tidak tahu tentang Alkitab, 제사하신다고. berdoa untuk mengampuni, 얘기하면서 untuk bertobat, untuk diampuni. Tidak begitu. 죄의 싹은 사망이기 때문에 Karena upah dosa adalah maut, 누군가가 우리 죄를 위해 죽어야 돼. siapa seharusnya mati karena dosa kita. 그래서 예수님은 십자가에 못 박혀 죽으셨어요. Jadi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. for our sins. 아멘. Amin. Amen. 죽으실 그때 우리 죄가 다 사해진 거예요. Ketika Tuhan Yesus mati, dosa kita telah dihapuskan untuk selama-lamanya. 그 다음에 중요한 말이 한마디 있어요. Setelah itu ada yang firman yang penting Whether bagi apa saja, apakah Anda percaya atau tidak. Amin. 우리가 제사는 바로 우리가 뭘 해서 되는 거 아닙니다. Untuk dapat pengampunan dosa bukan tertinggal kepada kita yang kita berbuat apa atau yang lain, 예수님이 오신 겁니다. karena kita tidak bisa berhasil jadi Tuhan Yesus datang. 죄를 십자가에 못 박혀 죽으셨고 Tuhan Yesus datang dan mati atas kayu salib. of our sins, 덜 이루었다 하셨어요? Apakah dia katanya masih proses 다 이루었다. atau dia sudah berkata sudah selesai? finished. 우리 죄를 사러 오셨고 Untuk apa? Dia datang untuk mengampun dosa kita, Sins, 그리고 십자가에서 우리 죄를 다 사하시고 lalu dia menghapuskan semua dosa kita di atas kayu salib. 하는 게 아니라 Tidak lagi kita menambah pekerjaan 그래서 lain. 이제 제사는 양을 잡기 위해서 머리에 안수랍니다. Jadi untuk menyembelih kambing, orang meletak kedua tangan di atas kepala korban. 왕의 목을 따서 피를 흘려. Setelah meletak kedua tangan, menyembelih lamb and you receive the blood. korban 이건 그 피를 가지고 제단이 뿌리 4개 있는데 dan mengambil darah, dan dengan darah itu menuju ke keempat tanduk-tanduk mezbah 피로 발라서 What you dan membubuk di atas tanduk-tanduk mezbah dengan darah korban. top of the horns of the altar. 왜 피를 제단 뿔에 발라? Nah, kenapa membubuk darah di atas tanduk-tanduk mezbah? 그런 걸 이제 이런
목사가 되면 이런 걸 이제 연구해가 가르쳐 줘야. Ya, sebagai pendeta harus meneliti dan harus kasih tahu kepada jemaat kan. 목사님 왜 피를 제단불에 바릅니까? 하면 Kalau ada orang, kenapa orang membubuk darah di atas kertas mezbah? Aku harus menjawab, aku nggak tahu. 읽고. And so I Tapi read saya membaca seterusnya. 짝이 있어요. Memang semua firman Tuhan ada pasangan. 어디서 나오냐? Yang pasangan untuk pertanyaan ini 예레미야에서 나오는데 it comes out bisa ditemukan di Yeremia. 17장 1절에 Di Yeremia 17 ayat 17 verse 1. 1. 예레미야 17장 1절입니다. 11절이 아니고 Yeremia 17 ayat pertama. 예레미야 17장 1절에 보면 이렇게 되어 있습니다. Ini Chapter 17 verse 1 kata, says this. 유다의 dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah With the pen of mereka. iron and with the point of diamond, it is graven upon the table of their hearts and upon the horns of your altars. 여러분 피를 가지고 제단 뿔에 바르는 이유가 뭔지 압니까? Saudara, apakah Anda tahu kenapa membubuk darah di atas tanduk-tanduk mezbah? 아시겠어요? Sudah bisa mengenal? Artinya, alasannya apa? 죄를 두 곳에 기록하는. Karena dosa tercatat di dua tempat. 하나님은 우리 죄를 제단 뿔에 기록하고 Tuhan menulis dosa kita di atas tanduk-tanduk mezbah. 우리 죄를 마음판에 기록. Kita menulis di dalam loh hati On kita. the tables of our hearts. 그래서 십자에 못 박혀 죽은 예수의 피를 제단 뿔에 바를 때 Jadi pada waktu darah Tuhan Yesus membubuk tanduk-tanduk mezbah, 그 죄의 값 다 받았어요. Tuhan Yesus telah menerima semua upah dosa. 가지고 도말한다고 이제 피를 칠해서 지운다는 죄. Dan menghapus dosa artinya membubuk di atas tanduk-tanduk mezbah dan menghapuskan catatan dosa. 기록된 죄는 어떻게 Dan 신고하십니까? apakah Anda tahu bagaimana kita menghapus dosa yang tertulis di loh hati kita? Adalah dengan iman. 예수의 십자가 피로 Darah Yesus Kristus 죽었을 때 ada di kayu salib mengampun dosa kita. 죄에서 해방을 Pada waktu kita percaya, kita merdekakan diri daripada dosa. Amin. 여러분 우리는 죄를 위해서 뭘 해야 할 게 아무것도 없어요. Jadi saudara, kita tidak perlu lagi melakukan apa-apa untuk karena dosa. 우리가 우리 죄를 사는 게 아니에요. Tuhan Yesus datang untuk mengampun dosa kita, bukan tertinggal kepada kita. 우리는 절대로 우리가 뭘 해도 우리 죄를 사할 수 없어요. Apa saja kita melakukan, tetapi kita tidak sama sekali mengampun dosa. 이야기하기를 Dan Alkitab sudah berkata, 예수님 십자가에 못 박히실 그때에 우리의 모든 죄가 사해졌다고 Tuhan Alkitab sudah tertulis pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, semua dosa kita telah dihapuskan. 감사한 일입니다. Ini hal yang betapa indah dan syukur sekali kan? 그래서 하나님 앞에 진짜 감사한 것은 Dan apa yang tersyukur kepada Tuhan, 예수 그리스도께서 우리를 위하여 피 흘려 죽으신 그 피가 darah Yesus Kristus untuk kita And shed his blood for us. 땅에 있는 제단 뿔에 피를 바른 게 아니고 itu tidak membubuk di atas tanduk-tanduk mezbah yang ada di dalam dunia ini, 다 피를 뿌렸어요. tetapi membubuk di atas Put it upon the horns of the tanduk-tanduk mezbah yang ada di kerajaan surga. 시간 계량 일정한 일정한 시간만 죄가 실어지지만 Karena yang di dunia ini adalah lingkungan waktu akan menghapus dosa untuk sementara, tetapi lingkungan Tuhan adalah lingkungan dunia yang selama-lamanya. 영원한 죄에서 씻어주시고 Jadi Tuhan mengampun dosa kita untuk selama-lamanya. 죄를 위해 우리의 죄를 지켜 우리가 뭘 해야 하는 게 아니라 Jadi tidak lagi kita usahakan untuk mengampun dosa kita sendiri. 사는 것은 예수님이 하신 일입니다. Urusan Tuhan Yesus untuk mengampun dosa kita. way. 죄를 사는 예수님이 하시는데 Tuhan Yesus harus melakukan bekerja untuk mengampun dosa kita 죽으시면서 dengan kematian Yesus di atas kayu salib. 그 피를 하늘나라 제단에 뿌렸으므로 Dengan itu dia telah membubuk di atas tanduk-tanduk mezbah yang ada di surga. 우리 모든 죄 다 사했습니다. Tuhan Yesus telah mengampun dan menghapus dosa kita. 그냥 내 죄가 사하셨다고 믿는 것이 죄 사함을 받는. Tinggal kita percaya dosa kita telah dihapuskan, artinya menerima pengampunan dosa. 죄를 살려고 하면 안 돼. Kita tidak boleh mengusahakan mengampun dosa kita sendiri. 우리가 하는 게 아닙니다. Urusan dan pekerjaan mengampun dosa tinggal kepada Yesus, bukan kepada kita. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan mengampun semua dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. 십자가에서 우리 죄가 사해졌다. Dan di atas kayu salib semua dosa kita telah dihapuskan. 우리의 허물이 남이 Dia tertikam karena dosa kita. 사함은 우리의 죄악을
Dia terluka karena kejahatan kita. 그가 징계를 받아 우리가 평안을 누리고 The chastisement of our peace was upon him. 그가 채찍에 맞음으로 우리가 마음을 Ganjarannya menderita keselamatan bagi kita, ditikam kepadanya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. 끝이 났습니다. Dan semua yang tugas pekerjaan kita sudah selesai di atas kayu salib. 모든 게 사해졌습니다. Di atas kayu salib semua dosa kita telah dihapuskan. 우리가 뭘 해야 하는 게 아닙니다. Tidak lagi kita usahakan melakukan apa-apa. 예수님이 Tuhan Yesus adalah yang menghapus dosa kita. 하게 사실 Dan dia telah menghapuskan satu kali untuk selama-lamanya. Itu yang kita harus percaya. 여러분 저는 성경 가지고 이런 얘기를 할 수 너무 힘들어요. Saya bahagia sekali saudara, saya bisa berbicara di depan saudara dengan Alkitab. Many people 우리 죄를 사한 걸 안 믿습니다. Sekarang ini sebanyak orang percaya Tuhan tetapi tidak percaya Tuhan telah mengampun dosa kita. 놓지만 Sebanyak orang telah menggantung kayu salib di atas rumah-rumahnya tetapi tidak percaya di kayu salib itu and even though they have the Holy Communion, dosa kita telah dihapuskan. Walaupun kita melakukan perjamuan suci tapi tidak percaya dosa kita telah dihapuskan. Kita masih berdoa untuk mengampun dosa. that means Artinya, that our sins were not washed upon the cross. Tuhan Yesus masih belum bisa menghapuskan dosa kita di atas kayu salib. 이제 우리가 뭘 해야 하는가? Bukan lagi kita usahakan sesuatu untuk mengampun dosa, But by the shedding of the tetapi blood on the penumpahan darah Yesus di atas kayu salib, dan kita percaya dengan darah itu dosa kita telah dihapuskan. Apa Anda sudah percaya? 그 피로 속죄함. Dengan darahnya kita terima pengampunan dosa. of the Lamb. Amin. Amen. Mari kita berdoa. 거룩하신 하나님 아버지, Tuhan Bapa yang kami, yang kudus, kami ucap syukur padamu Tuhan. 우리가 뭘 해야 하는가? Kami sampai sekarang We have to do something mengetahui bahwa kita harus melakukan apa-apa untuk mendapat pengampunan dosa, tetapi Engkau yang adalah yang bekerja. 우리 모든 죄를 사하시기 Karena Engkau telah mengampun semua dosa kami, 우리가 해야 할 일이 아무 tidak ada lagi yang kami harus melakukan. 우리 모두 그것을 믿고 Biar membantu kami bisa percaya hal ini. 십자가에 못 박혀 죽으신 예수님 보면 Sudah banyak orang sudah melihat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, die for them. 내가 죄가 있다. masih mengaku mereka masih punya dosa. Have sinned. 예수님 십자가에 우리 죄를 못 사했다. Ini artinya Tuhan Yesus kalah di atas kayu salib. 하나님을 쓸 수밖에 Ini akan menyakiti hatimu Tuhan, 우리 생각을 menyangkal pikiran-pikiran kami. 우리 죄를 사하신 걸 믿고 Tolong membantu kami bisa mempercaya Engkau telah mengampun dosa kami. 같은 마음이 흘러서 복을 받게 Tolong memberkati So that we have the kami same bisa heart membaca, mempercaya firman-Mu Tuhan. 마음에 for all the people who are Selama listening to orang us. yang mendengar malam hari ini, tolong memberkati kepadanya. Flow. 죄 사함의 확신을 Tolong memberikan keyakinan untuk pengampunan dosa. Forgiveness of Terima sins. kasih kepadamu Tuhan. Thank you, Lord. 예수 그리스도 이름 Dalam nama Yesus Kristus kami terima kasih berdoa. Amin. Terima kasih banyak saudara. Everyone. Terima kasih banyak. Thank you. 성경에 너무 명확하게 죄사함에 대해서 나와 있는 Kita bisa melihat sudah ternyata Injil ada di dalam Alkitab. 저희 성경 세미나는 계속 내일 아침 Seminar ini akan terlanjut besok pagi. Tomorrow morning, 내일 아침 10시 30분 Besok pagi jam 10 kita ketemu lagi. 10:30. 그러면 그라시아스 합창단의 Dengan dengar paduan suara Gracias kita selesai seminar malam hari ini. Terima kasih. Choir.